Buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Es una gran alegría, un honor y un placer tenerlos a todos con nosotros. Este día tenemos aquí un programa bastante interesante con paneles, conferencias y ponencias de varias de las lenguas representadas en el ISL. En la primera jornada tenemos al panel de lengua alemana, luego tenemos, tenemos una conferencia y un panel de lengua portuguesa, luego seguimos con la lengua española y por la tarde también seguimos con lengua española y lengua francesa. Para comenzar, entonces voy a dar la palabra a la profesora Valeria Vázquez, quien estará moderando el panel sobre lengua alemana. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Valentina. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a cambiar ahora al alemán. Ich möchte Sie alle zum zweiten Tag des segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada herzlich willkommen heißen. Unsere Podiumdiskussion befasst sich mit dem Thema Sprachvielfalt deutschsprachiger Enklaven in Paraguay und wird von der renommierten Linguistin Dr. Heidi Penner geleitet, die die Forschungsarbeiten, die hier vorgestellt werden, auch geleitet hat. Die Autorinnen sind heute ebenfalls vertreten. Es sind Frau Lothus, Frau Duck-Braun und Frau Biebe, Absolventinnen der Licenciatura en Lengua Alemana des Instituto Superior de Lenguas. Am Ende der Präsentation kann das Publikum Fragen an die Referentinnen stellen. So, jetzt gebe ich das Wort an Frau Dr. Penner. Ja, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wo ihr seid. Unter dem Titel Vielfalt deutschsprachiger Enklaven in Paraguay wollen wir über deutschsprachige Welten in Paraguay sprechen. Wir sind Anita Lothus, Gabriela Dück und Kerstin Wiebe, Absolventinnen der Licenciatura en Lengua Española, wie Valeria eben sagte, vom Instituto Superior de Lenguas. Und ich habe ihre Abschlussarbeiten geleitet. Anita Lothus wird über das Thema Hunsrückisch im Süden Paraguays, wo sich Anfang des 20. Jahrhunderts deutschsprachige Auswanderer oder Einwanderer niedergelassen haben. In ihrem Thema geht es darum, zu erfahren, ob die Leute dort noch Hunsrückisch sprechen oder wenn nicht, ob es noch sprachliche Merkmale in ihrem Deutsch gibt. Danach spricht Gabriela Dück über eine andere Realität, und zwar im Chaco Paraguays, wo sich auch Anfang des 20. Jahrhunderts Mennoniten aus Kanada niedergelassen haben und die erste Kolonie gegründet haben. Und ihre europäischen Sprachen sind oder waren Deutsch, Plattdeutsch und Englisch. Und ihr Thema geht darum zu wissen, welche Situation sie diese Sprachen heute noch brauchen. Also Deutsch, Plattdeutsch und Englisch. Dann das Thema von Kerstin Wiebe. Sie hat ein Thema in der Kolonie Neuland, auch in Chaco, Paraguay, genommen. Und zwar, diese Kolonie existiert seit 75 Jahren. Und wie man vielleicht weiß, konnten die Mennoniten von Anfang an ihre Gesellschaft gestalten, in jeder Hinsicht, juristisch, bildungsmäßig, religionsmäßig, in aller Hinsicht. Und konnten auch die Sprachen wählen. Und sie hat über das Thema Schriftsprache im Verwaltungsbereich geschrieben und geforscht, wie sich das in den 50 Jahren gestaltet hat. Ob
Deutsch, Standarddeutsch, die ihren Stellenwert behalten hat oder ob heute vielleicht schon mal Spanisch, also die Nationalsprache, offizielle Sprache, kooffizielle Sprache Paraguays, die immer präsenter wird. Also man muss ja wissen, diese drei Themen, sagen wir mal 3 Welten oder 3 Gemeinschaften oder Arten von Gemeinschaften, liegen ja alle in Paraguay, also sind sie nicht abgeschnitten von der paraguayischen Sprachrealität. Wie man weiß, es ist ja kein Geheimnis, in Paraguay wird immer von Bilingualismus gesprochen, Spanisch, Guarani. Also sind in diesen Regionen diese Sprachen auch nicht abwesend. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Stellenwert hat sie, welche werden sie benutzt als offizielle Sprachen, Arbeitssprachen, Umgangssprachen, wie auch immer. Wie sieht auf nationaler Ebene der Multilingualismus in diesen Regionen aus? Es wird in keiner von diesen Orten, sagen wir Südparaguays und die beiden Kolonien im Chaco, gibt es kaum monolinguale Sprecher. Genauso wie in Paraguay im Allgemeinen. Man kann von Paraguay kaum noch heute von monolingualen Sprechern sprechen. Es sei denn von Spanischsprechenden. Da könnte man noch sagen, ja, es gibt in Paraguay Sprecher, die kaum oder vielleicht ein paar Wörter Guarani sprechen. Aber die Guarani-Sprecher heute können alle eine Übertragung von einem Fußballspiel auf Spanisch verfolgen, auch im letzten Ort auf dem Land. Interessant wird für die Podiumsdiskussion sein, vielleicht im Allgemeinen, wie sich diese Sprachen gestalten, das ist mit dem Guarani und Spanisch dort auf den verschiedenen Ebenen, gesprochene Sprache, Umgangssprache, Arbeitssprachen, Schriftsprachen und so weiter. Das wird, glaube ich, diese 3 Themen irgendwie vereinen und die spezifischen Aspekte werden da hervorkommen oder sind da wichtig, weil es Unterschiede gibt von einem Ort zum anderen. So, ich glaube, dass bis dahin wir sehen uns nach der Vorstellung von, also erstmal Anita Lotholz, Gabriela Dück und dann Kerstin Wiebe. Bis dann. Paso la palabra a Anita Lotholz. Buenos días, guten Tag. Creo que ahora podríamos ver el video entonces de nuestras ponencias. No se está escuchando el audio para eso.
El audio de la persona que está compartiendo el video creo que habría que activar. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Colonias Unidas im Süden Paraguays, Itapúa, durch südbrasilianische Einwanderer Menschen zu anderen knüpfen. Sie nimmt neue Merkmale an und verwirft andere im Laufe der Zeit. Deshalb möchte ich mich in dieser Folie kurz mit den geografischen und geschichtlichen Aspekten beschäftigen. Der Hunsrück ist eine Region in Deutschland. Wie auf der Landkarte zu erkennen, liegt er im Südwesten des Rheinischen Schiefergebirges. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine große Auswanderung der deutschen Bevölkerung nach Brasilien, und zwar aus verschiedenen Regionen und insbesondere aus dem Hunsrück. Die erste deutsche Kolonie in Brasilien wurde im Jahr 1824 gegründet. Die deutschen Einwanderer in der Gegend von Rio Grande do Sul bildeten zu Beginn eine ziemlich geschlossene Gruppe, die fast keinen Kontakt zu Brasilianern pflegte, da sie sich in abgelegenen Gegenden niedergelassen hatte. In den Schulen wurde vor allem Deutsch unterrichtet, Portugiesisch wurde als Lingua Franca zur Verhandlung mit Einheimischen erlernt und untereinander vermischten sich das Deutsch und die verschiedenen Dialekte der unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Laut Altenhofen 1995 ist Hunsrückisch ein Begriff für eine überregionale Varietät des Deutschen in Rio Grande do Sul, Südbrasilien. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Colonias Unidas im Süden Paraguays, Itapúa, durch südbrasilianische Einwanderer aus der Gegend von Rio Grande do Sul gegründet. Im Standesamt der Kolonie Hohenau kann man anhand der Geburtsorte, die in den Dokumenten angegeben werden, erkennen, dass die meisten Einwanderer aus der Gegend von Rio Grande do Sul stammen. Die erste Kolonie Hohenau wurde im Jahr 1900 gegründet. Bald darauf entstanden die Nachbarkolonien Obligado, Jahr 1912, und Bella Vista 1918. Das Hauptziel der Arbeit lautet, sprachliche Merkmale des hunsrückischen Dialekts in der Umgangssprache der Colonias Unidas festlegen. Dieses Hauptziel ist mit folgenden spezifischen Zielen verbunden gewesen. Zum einen die Beschreibung der sprachlichen Merkmale des Hunsrückischen in Deutschland, zum anderen die Beschreibung der sprachlichen Merkmale des Hunsrückisch in Rio Grande do Sul, Brasilien. Zur Erforschung der sprachlichen Merkmale wurde die direkte Methode gewählt. Es wurden Gespräche mit insgesamt 4 Informanten aus den Colonias Unidas geführt und anschließend analysiert. Dabei wurden die lexikalischen, phonologischen, morphologischen und grammatischen Merkmale behandelt, die in dem Sprachmaterial auftreten und die man im Vergleich zu den im Vorfeld recherchierten Merkmalen des Hunsrückisch in Brasilien letztendlich auch als hunsrückische Merkmale in den Colonias Unidas einstufen kann. Die Informanten wurden anhand folgender Kriterien gewählt. Sie sollten älter als 16 Jahre sein, in den Colonias Unidas geboren sein und Vorfahren aus Rio Grande do Sul haben, sowie Deutsch sprechen. Dann komme ich zu den Ergebnissen der Studien, und zwar zu den hunsrückischen Merkmalen in den Colonias Unidas. Zuerst werden die phonologischen Merkmale genannt. Im Bereich des Vokalismus fällt auf, dass im Vergleich zu Hunsrückisch, das in Brasilien gesprochen wird und dessen Merkmale als Vorlage für diese Analyse gelten, bestimmte Unterschiede festzustellen sind. Das Merkmal, das bei den Gesprächen mit Informanten aus den Colonias Unidas in dem vokalischen Bereich am meisten vorkommt, ist die Entrundung der Vokale von Ö auf I oder I und von Ö auf E. Merkmale, die in Rio Grande do Sul auftreten, wie Vokalhebung, zum Beispiel Vokale von I zu E und von U zu O oder von O zu U, sowie Vokalsenkung waren auch dabei. Die Diphthongierung bzw. Monophthongierung von Au zu U zum Beispiel oder das Verschwinden des E am Ende von Nomen oder Verben sind in den durchgeführten Gesprächen in verringertem Maße auffindbar. Im Vergleich zum Rio-Grandense Hunsrückisch in Brasilien, in dem diese sprachlichen Eigenschaften angeblich fast kategorisch sind, treten sie in der Sprechart der Colonias Unidas keiner Weise als kategorische Merkmale auf. Außerdem muss erwähnt werden, dass nicht alle Merkmale zu beobachten sind.
Im Allgemeinen kann bemerkt werden, dass in der Sprachproduktion der Colonias Unidas weniger konsonantische als vokalische Merkmale vorkommen. Die konsonantischen Merkmale, die identifiziert wurden, treten nie systematisch oder kategorisch auf. Auch kommen sie nicht bei allen Informanten vor. Zum Beispiel braucht einer der Informanten für die Bedeutung Weg manchmal die standarddeutsche Form Weg, manchmal die hunsrückische Form Weg. Oder, wie hier in den Beispielen zu sehen ist, Teich oder Geburtsdach. In den Interviews treten folglich hunsrückische Merkmale immer zusammen mit standarddeutschen Merkmalen auf. Ein Merkmal, das oft vorzufinden ist, ist die zweite Lautverschiebung, die im Hunsrückischen nicht durchgeführt wurde. Kopf, Kopf. Eine Eigenschaft des Hunsrückischen in Brasilien stellt das N dar, das am Ende eines Nomens oder am Ende von Verben im Infinitiv, in der ersten oder dritten Person Plural im Präsens sowie im Partizip 2 wegfällt. Dieses Merkmal konnte bei nur einem Informanten in dem Wort Autorchie bemerkt werden. Im Vergleich zum Rio-Grandenser Hunsrückisch gibt es Merkmale, die in unserem Korpus nicht erscheinen, wobei nicht behauptet werden kann, dass sie in der Sprache der Colonias Unidas nicht bemerkt wurden. Es kann also behauptet werden, dass in den Colonias Unidas phonologische Eigenschaften des Hunsrückisch in der Sprechweise der älteren Leute zwar anwesend sind, aber das Hunsrückisch nicht als eigenständiges Sprachsystem ausgeprägt ist. Die Merkmale treten in der Umgangssprache auf, das heißt in einer Sprechweise, die zum Standarddeutschen tendiert, im Gegensatz zu Rio Grande do Sul, wo das Hunsrückisch angeblich als separate Variante gesprochen wird. Im Folgenden beschäftige ich mich mit den morphologischen und syntaktischen Merkmalen. Die ausgeprägteste Eigenschaft, die sich in den Gesprächen äußerte und die mit den Merkmalen des Hunsrückisch in Rio Grande do Sul übereinstimmt, ist die Benutzung des Akkusativobjekts in fast allen Fällen, in denen die deutsche Standardvarietät ein Dativobjekt erfordert. Ein Aspekt, der im Hunsrückischen in Brasilien sowohl in der zweiten und dritten Person im Singular Präsens als auch im Imperativ Singular auftritt, aber in dem Sprachmaterial der Colonias Unidas nur in der dritten Person im Singular Präsens bemerkt werden konnte, ist die nicht vollzogene Änderung von A auf E oder E auf I. Was die lexikalischen Merkmale anbetrifft, zeigen diese Ergebnisse, dass hunsrückische Lexeme noch im Usus sind, da trotz der kurzen Gesprächsdauer bei 3 Informanten relativ viele Beispiele vorkamen. Es ist anzunehmen, dass die Informanten selbst diese Formen als deutsche Wörter ansehen, obwohl zum Beispiel 2 von ihnen Ausdrücke und syntaktische Merkmale des Hunsrückisch festgestellt werden, sowie lexikalische Merkmale, die dem Hunsrückisch entsprechen. Es ist bemerkenswert, dass diese Merkmale noch circa 2 Jahrhunderte nach der Auswanderung aus dem deutschsprachigen Raum auch hier in Paraguay vorzufinden sind. Das Sprachmaterial wurde in Hinsicht auf Merkmale des Hunsrückisch in Brasilien verglichen, da unsere Informationen bezüglich der Merkmale des Hunsrückisch in Deutschland sehr reduziert waren. Die Umgangssprache der Colonias Unidas stellt keinen selbstständigen Code dar, sondern ist von dialektalen Merkmalen des Hunsrückisch geprägt. Dies will heißen, dass sprachliche Interaktionen nicht ausschließlich auf Hunsrückisch stattfinden, sondern dass sie im Standarddeutschen und/oder in der Umgangssprache hunsrückische Merkmale vorweisen. Die vorgefundenen Merkmale sind nicht kategorisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung. Mein Name ist Gabriela Dück und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse an meinem Thema. Ich möchte jetzt meine Studie vorstellen zum Multilinguismus in Loma Plata. Ich teile schon dann mal meinen Bildschirm mit Ihnen. Also wie gesagt, meine Studie ist eine Fallstudie zum Multilinguismus in Loma Plata. Es ist eine Analyse der Sprechsituationen von Plotitsch, Hochdeutsch, Spanisch und Englisch sprechenden Personen. Erst einmal, worum geht es?
Die erste Kolonie, die gegründet wurde, war die Kolonie Menno. Es gleich danach oder ein paar Jahre darauf wurden dann auch schon gleich noch mehr Kolonien gegründet. Aber diese Studie bezieht sich dann nur auf die Kolonie Menno. Nur auf die Hauptstadt der Kolonie Menno eigentlich, die Loma Plata. Also die Mennoniten, sie brachten dann, da sie über Russland und über Kanada nach Paraguay kamen, haben sie dann auch Englisch mitgebracht und hier wurden sie dann besonders mit Spanisch konfrontiert. Später kamen dann ja auch noch mehr Kulturen, so mit der Zeit, mit den Jahren kamen immer mehr Kulturen auch mal in Loma Plata rein, so wie Brasilianer, Deutsche, Schweizerdeutsche, Nordamerikaner, Südafrikaner, die ich dann mal so kurz erwähnen kann. Wir sehen, dass Loma Plata mit verschiedenen Kulturen konfrontiert wurde in den Jahren und der Multilinguismus ein wichtiger Aspekt ist. Die meist vertretenen Sprachen, die auf Loma Plata waren oder sind Deutsch, Plattdeutsch, Englisch und Spanisch, welche dann besonders zu erkennen sind und vorzufinden sind in verschiedenen Sprachdomänen, ja, so wie in den Familien, Freunden und so weiter, im Supermarkt, Krankenhaus, in der Bank, in Geschäften, verschiedene Geschäfte, Privatgeschäfte, Schulen, Kirche und so weiter, ja. Also da habe ich mir dann gefragt, warum ist diese Forschung wichtig? Heutzutage wird es vielleicht schon anders aussehen, aber als ich diese Studie durchgeführt habe, das war 2012, zu der Zeit gab es noch keine Studie, die in Loma Plata in diesem Bereich zu Sprachen durchgeführt wurde. Das war also die erste Forschung und ich fand es äußerst interessant, den Sprachgebrauch in Loma Plata zu studieren, wenigstens schon mal einen Anfang zu machen. Dazu habe ich mir dann verschiedene Fragen gestellt, insbesondere 3 Fragen, also ob die Formalität und die Informalität das Kontext eine Rolle spielt in der Sprachwahl und dann ob die Sprachwahl anhand des Sprachstils erklärt werden kann, also der Sprachstil, das wäre gerade, ob es jetzt formell oder informeller Sprachstil ist, der Kontext jetzt formell oder informell ist. Und dann, ob die Sprachdomäne wichtig ist zur Sprachwahl. Ja, also die Sprachdomäne, wie gesagt, das wäre dann zum Beispiel, was spricht man bei der Arbeit, was spricht man in der Familie, welche Sprache wählt man, wenn man mit Freunden ist oder auch andere Aktivitäten und Orte. Wie bin ich da vorgegangen? Das war mir auch sehr interessant, da wusste ich zuerst gar nicht mal, wie ich das jetzt mache. Natürlich hat dann meine Tutorin mir dann sehr geholfen dabei und wir haben dann entschieden, dann die 3 spezifische Informantinnen auszuwählen oder Informanten. Ich ging dann, für mich war es am einfachsten, Informantinnen zu wählen, weil ich da jemanden fand mit den gleichen Aspekten, ja, mit den gleichen Merkmalen und weil es einfacher war, diese zu beobachten, weil es nicht so ungewöhnlich war, dass ich mit ihnen zusammen war. Also habe ich dann 3 Informantinnen zwischen 30 und 40 Jahre gewählt, alles Hausfrauen, aber auch gleichzeitig alles Frauen mit Aktivitäten außerhalb des Heimes und alles Frauen, die dann auch diese 4 Sprachen in irgendeiner Weise und bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Dann, zuerst einmal, habe ich dann Interviews mit ihnen durchgeführt, ziemlich lange Interviews, so ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunde, um ihre Sprachentwicklung zu erforschen. Es war äußerst interessant zuzuhören, welche Sprache sie zum Beispiel als erstes erlernt haben und welches dann die Reihenfolge war und wie sie dann konfrontiert wurden mit den anderen Sprachen und wie sie auch denken, wie
wie sie diese Sprachen anwenden und in welchem Bereich und so weiter. Dann habe ich in unterschiedlichen Gesprächssituationen diese begleitet, diese 3 Informantinnen. Und jede Informantin ungefähr eine Woche lang haben sie mich dann entweder angerufen oder ich bin habe mich viel mit ihnen abgegeben, bin viel bei ihnen gewesen, bin viel mit ihnen rumgefahren, sodass ich dann auch die Gelegenheit bekommen habe, diese Informantinnen zu begleiten. Dann kamen wir auch schon zu den Resultaten. Also ich konnte 48 Sprechsituationen beobachten und dann sehen, ob die traditionelle soziallinguistische Begriffe Sprachstil und Sprachdomäne von Bedeutung sind in der Sprachwahl in Omaplata. Also der Sprachstil, da konnten wir schon gleich mal ausführen, war nicht richtig bedeutungsvoll für die Sprachwahl. Plattdeutsch und Hochdeutsch wurde in informelle wie formelle Situationen angewandt. Spanisch wurde in formelle Situationen angewandt. Es gab da einige relevante Beobachtungen, aber nicht genug, um sagen zu können, dass dieser Begriff wirklich wichtig ist für die Sprachwahl. Ja? Plattdeutsch ist dann natürlich die weitaus privilegierte Sprache in Omaplata. Dann die Sprachdomäne, da hatten wir so ein ähnliches gefunden, ja, dass die Sprachdomäne auch nicht wichtig, dass die Sprachwahl nicht richtig davon abhängt und daher die Sprachdomäne auch nicht richtig relevant ist für die Sprachwahl. Also keine Sprachdomäne ist an eine Sprache gebunden. Es gab ja da natürlich kleine Ausnahmen, aber wieder nicht genug, um sagen zu können, das ist jetzt richtig wichtig. Also Plattdeutsch wurde am meisten gewählt, Hochdeutsch und Spanisch kamen das auch vor. Jetzt haben wir dann Sprachdomäne und Sprachstil untersucht, in der Hinsicht die Sprache untersucht. Und da wir da keine richtig relevanten Resultate hatten, haben wir dann entschieden, einen weiteren Forschungsversuch durchzuführen, so in Bezug auf die Gruppenidentität als nächster Erklärungsversuch. Also hier haben wir dann doch schon andere Resultate. Also Identitäts- und Affinitätsbeziehungen bei der Sprachwahl waren von großer Relevanz. Also ob die Leute sich dann jetzt, wenn sie sich mit jemandem verbunden fühlten und sie haben gefühlt, dass sie sich identifizieren können mit der Gruppe oder so, dann hat die Sprachwahl doch schon viel zu sagen mit dieser Gruppe. Ja. Also die Gruppenidentität ist wichtig für die Sprachwahl. Es gab Sprachen, die mit der Gruppenidentität verbunden waren. Also die Sprachwahl mit der Gruppenidentität verbundene Sprachen wurden angewandt. Identität und Sprachwahl sind eng verbunden. Das konnte natürlich dann jetzt bewiesen werden und die Deutschmänner, also wenn diese Informantinnen sich dann mit Deutschmännern unterhielten, dann haben sie Plattdeutsch oder Hochdeutsch angewandt. Wenn sie sich mit Kulturen anderer Identität oder mit anderen Kulturen unterhielten, so wie Indianer oder Latein-Paraguayer, dann haben sie Spanisch angewandt. Kein Guarani wurde angewandt. Sie haben einfach angenommen, dass Indianer zum Beispiel auch Spanisch sprechen und daher sprechen sie dann auch Spanisch. Englisch wurde sehr, sehr wenig angewandt, außer einige Wörter, die sie dann gebraucht haben. Sonst wurde Englisch nicht gebraucht, obwohl sie eigentlich alle ein gutes Englischniveau haben. Und somit komme ich dann jetzt zum Ende dieser Vorstellung und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Sie einladen für weitere Fragen, falls Sie welche haben. Bin ich sehr gern bereit, sie zu beantworten. Vielen Dank.
sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, mein Name ist Christine Liebe und ich möchte Ihnen heute meine Arbeit zum Thema vom Deutschen zum Spanischen, schriftsprachlicher Gebrauch in der Verwaltung der Kolonie Neulands vorstellen. Zuerst gebe ich Ihnen einen Ablauf über meine Präsentation. Erstens gebe ich eine kurze Einführung ins Thema. Zweitens gehe ich auf den Sprachgebrauch der Mennoniten im Allgemeinen ein. Drittens komme ich zum Sprachgebrauch in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen in der Kolonie Neuland. Viertens, das ist der wichtigste Teil der Arbeit, präsentiere ich Ihnen den schriftsprachlichen Gebrauch in Verwaltungsratsprotokollen und fünftens gebe ich ein paar Schlussfolgerungen zum Thema. Dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt, zur Einführung ins Thema. In Paraguay, einem mehrsprachigen Land, das seit 1992 zwei offizielle Sprachen hat, nämlich Spanisch und Guarani, wobei Spanisch mehr die dominantere Sprache war und ist, gibt es seit 100 Jahren mennonitische Kolonien. Aufgrund des Gesetzes 514 vom Jahr 1921 bekamen sie Glaubensfreiheit, die Befreiung vom Wehrdienst, aber auch die Freiheit, ihre eigene Verwaltungsstruktur in den Kolonien einzuführen und somit konnten sie auch ihre eigene Sprachpolitik in den Kolonien führen. Das führte dazu, dass sie Plotitsch als Umgangssprache und Hochdeutsch als Standard- und Amtssprache in den Kolonien nutzten. In den ersten Jahren bildeten sie sehr geschlossene Siedlungen und lebten auch sehr isoliert vom Rest des Landes. Das betrifft hauptsächlich die Kolonien, die im Chaco angesiedelt waren. Aber bestimmte Bereiche konnten und können nicht aus dem nationalen Geschehen ferngehalten werden, wie zum Beispiel der Verwaltungsbereich, das Wirtschaftswesen, juristische Angelegenheiten und auch der Handel. Daher stellt sich die Frage, welche Stellung Spanisch, die offizielle Sprache Paraguays, in diesen Kolonien einnimmt. Es wurde hauptsächlich der schriftsprachliche Gebrauch in der Verwaltung der Kolonie Neuland untersucht. Warum schriftsprachlich? Denn eine allgemeine Hypothese ist, dass sich offizielle Sprachen schneller im schriftlichen Sprachgebrauch durchsetzen als im mündlichen. Und warum der Verwaltungsbereich? Meiner Meinung nach repräsentiert dieser Gesellschaftsbereich die ganze Kolonie. Ich habe mir zu diesem Thema auch Fragen gestellt, nämlich folgende: Welche Dokumente werden heute noch auf Deutsch verfasst? Welche auf Spanisch? Ist überhaupt eine Änderung eingetreten? Und wenn ja, wie ist die Entwicklung verlaufen? Zweitens komme ich zum Sprachgebrauch der Mennoniten im Allgemeinen. Das Plotitsche, die Sprache der Mennoniten, die in Preußen entstanden ist auch in Paraguay als Umgangssprache eingegangen. Dasselbe mit dem Hochdeutschen, das die Mennoniten in Preußen als Standard- und Amtssprache angenommen haben sie auch in allen Kolonien als offizielle Sprache eingeführt. Die Stellung des Hochdeutschen als Amtssprache und die Entstehung des Plotitschen in Preußen gründet sich auf einer jahrhundertelangen Migrationsgeschichte, auf die ich in diesen 10 Minuten nicht näher eingehen werde. Aber zu diesem Thema gibt es sehr viele veröffentlichte Forschungsarbeiten im Netz. Dann komme ich zum Sprachgebrauch in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen der Kolonie Neulands. Ich habe in den folgenden Bereichen den Sprachgebrauch beobachtet und beschrieben, nämlich im Kirchenwesen, Bildungswesen, Kommunikationswesen, Verwaltungswesen, Gesundheitswesen und im Ordnungs- und Justizwesen. Dazu habe ich mir objektive Forschungsarbeiten und subjektive Berichte von Pionieren, also Gründern der Kolonie Neuland, angeschaut und zur Hilfe genommen. Aber ich habe auch die soziologische Beobachtungsmethode angewandt und persönliche Befragungen mit einem Pionier und mit Angestellten, die in diesen Gesellschaftsbereichen tätig sind, durchgeführt. Und ich habe auch die entsprechenden Dokumente aus diesen Gesellschaftsbereichen zur Sprachwahl überprüft. Ich gehe jetzt nicht auf diese einzelnen Bereiche ein, sondern gebe einmal eine allgemeine Übersicht über den Sprachgebrauch, der aber auf alle Bereiche zutrifft. Deutsch und Spanisch werden als Verkehrssprachen genutzt, denn die meisten Bewohner können beide Sprachen verstehen und sprechen oder mindestens eine von diesen beiden. Im schriftlichen Sprachgebrauch, besonders im offiziellen Bereich, verstärkt sich die Rolle des Spanischen. Es gibt noch einige interne Dokumente, die auf Deutsch sind. Plotitsch bleibt die Umgangssprache in eigentlich fast allen Bereichen, aber auch Guarani wird immer präsenter als früher, denn es ziehen immer mehr Leute von außen in die Kolonie, um hier zu arbeiten und bringen somit auch ihre eigene Umgangssprache mit.
Dann komme ich auch schon zum vierten Teil der Arbeit, nämlich zum schriftsprachlichen Gebrauch in Verwaltungsratsprotokollen. Seit der Gründung der Kolonie Neuland 1947 werden Verwaltungsratssitzungen abgehalten und protokolliert. Der Verwaltungsrat ist die gewählte Verwaltung, die eingesetzt wird, um bestimmte Beschlüsse zu sehr wichtigen Themen zu treffen und auch durchzuführen. Denn die Kolonien hatten ja, wie gesagt, das Recht, ihre eigene Verwaltungsstruktur in den Kolonien einzuführen. Und somit wählten sie ihre eigene Verwaltung, die dann Verwaltungsrat genannt wurde. Seit 1947 bis zum Abschluss meiner Arbeit im Jahr 2020 wurden insgesamt 1043 Protokolle verfasst. Die habe ich alle eingesehen. Ich habe pro Protokolljahr ein Protokoll ausgewählt und aus diesem einen Protokoll einen Ausschnitt herausgesucht, der das Protokolljahr sprachlich veranschaulicht. Und somit hat mein Korpus 75 Ausschnitte. Es waren 74 Protokolljahre und aus einem Protokolljahr habe ich zwei Ausschnitte ausgewählt, da hier der Sprachwechsel stattgefunden hat, worauf ich etwas später eingehen werde. Von 1947 bis Januar 2013 wurden die Protokolle des Verwaltungsrates auf Hochdeutsch verfasst, die Sitzungen wurden aber auf Plotitsch abgehalten. Das heißt, der Protokollant musste Plotitsch verstehen und ein gutes Hochdeutsch schreiben können, denn die Protokolle mussten in einem formellen Stil verfasst sein. Das heißt aber nicht, dass Spanisch ganz abwesend war, denn ab 1970 wurden die Protokolle in Spanisch übersetzt, denn in diesen Jahren musste man die Protokolle den nationalen Behörden vorlegen zur Kontrolle oder auch zur Einsicht. Und das bedeutete, dass die Protokolle dann auf Spanisch sein mussten, um sie diesen Behörden vorzulegen. Diese Übersetzungen beanspruchten zusätzliche Zeit und auch Personalressourcen. Man musste auch geeignete Personen finden, die diese Übersetzung machen konnten. Und ich habe auch beobachtet, dass die Übersetzungen auf Spanisch verbindlicher sind als die Originale auf Deutsch. Im Februar 2013 trat dann der Sprachwechsel ein. Seitdem werden die Protokolle auf Spanisch verfasst, aber während den Sitzungen wird weiterhin auf Plotitsch gesprochen, aber es gibt auch deutsche und spanische Beiträge. Das heißt, der Protokollant musste jetzt Plotitsch, Deutsch und Spanisch verstehen können und ein gutes Spanisch schreiben. Außerdem musste er auch gewisse Fachkenntnisse besitzen, die immer wichtiger wurden, besonders im Bereich der Wirtschaft, der Finanzen, aber auch juristischen Angelegenheiten. Und man konnte ja aus den Gesprächen oder auch persönlichen Befragungen herausfinden, dass mit dem Sprachwechsel ein neuer Protokollant angestellt wurde, der diese neuen Anforderungen erfüllte. Und man fragt sich jetzt, war das ein Zufall oder eine sprachpolitische Maßnahme? Es konnte kein expliziter schriftlicher Beschluss zu diesem Sprachwechsel gefunden werden und auch keine Gründe, warum. Daher kann man jetzt nur Vermutungen anstellen. Es kann sein, dass man sich die Übersetzungen einsparen wollte, da sie sehr viel Zeit beanspruchten, auch mehr Personal. Man konnte die Protokolle jetzt direkt auf Spanisch verfassen. Man machte auch keine Übersetzungen ins Hochdeutsche mehr. Und das war halt viel praktischer. Oder diese Fachkenntnisse, die so wichtig wurden und die dieser Protokollant gerade besaß, führten dazu, dass man ihn auch dazu anstellte. Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Dann komme ich auch schon zu den Schlussfolgerungen. Die Mennoniten haben noch niemals einsprachige Gemeinschaften gebildet. Sie haben immer eine Umgangssprache gehabt und eine Standardsprache. Und ihre ganze Migrationsgeschichte war auch immer mit sprachlichen Auswirkungen verbunden. Zum Beispiel haben sie ihre eigene Sprache entwickelt, nämlich das Plotitsche, die Umgangssprache. Und sie haben Sprachen aufgegeben und andere aufgenommen, wie das Hochdeutsche als ihre Amts- oder Standardsprache. Seit sie das Hochdeutsche in Preußen als Standardsprache angenommen haben, ist das Hochdeutsch auch immer ihre Amtssprache geblieben, sogar auch in Paraguay. Und man kann aber am Fall der Kolonie Neuland sehen, dass die Einführung des Spanischen als Schriftsprache im Verwaltungsbereich diese Sprachvielfalt der Mennoniten nochmal erweitert. Aber dadurch wird auch der Sprachgebrauch komplexer, denn es gibt jetzt nicht nur eine Umgangssprache und eine Standardsprache, sondern eine Umgangssprache, nämlich das Plotitsche, und zwei Standardsprachen, nämlich das
Deutsche und das Spanische, die aber unterschiedliche Funktionen einnehmen. Das hängt von der Sprachsituation ab. Zukünftige Forschungen sollten zeigen, ob der Gebrauch des Spanischen im Verwaltungsbereich zunimmt und das Hochdeutsche noch mehr verdrängt oder ob die Rolle des Hochdeutschen so wie heute noch bestehen bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke, dass Sie dabei sind. Muchas gracias por las presentaciones, excelentes, son una muestra del interesante y amplio, diverso y multifacético campo de investigación para la lingüística en Paraguay, vinculado con la lengua alemana. Así que le felicito. Me voy a fijar si no hay preguntas o comentarios del público. Aquí en el chat por lo menos no hay. En el Facebook del ISL tampoco hay. Entonces yo le daría la palabra ahora a la doctora Penner, si es que quiere dar algunos comentarios finales sobre esta mesa de discusión. Jetzt hört man mich? Ich auch. Bueno, ich wollte zwei Sachen hervorheben. Alle drei Studenten haben ihre Forschung über Themen gemacht oder von Gegenden, von der Region, die sie kennen, in der sie leben oder aufgewachsen sind. Was ich sehr wichtig finde, wenn man Paraguay-Forschungen macht, dass man halt Themen nimmt, die dazu beitragen, neue Studienfelder zu finden oder neue Themen zu behandeln, was in Paraguay und auch empirisch forschen, was in Paraguay sehr wenig gemacht wird. Zweites wollte ich sagen, dass bei den meisten Themen hatten die Studentinnen keine oder fast keine Literatur. Das heißt, sie haben das zum ersten Mal das Thema behandelt. Lo voy a decir en castellano que las tres egresadas, digamos ahora, tomaron temas de su entorno, es decir, de un mundo que conocen, al cual crecieron o viven aún actualmente, lo que evidentemente da muchas otras posibilidades y sobre todo de activar un conocimiento latente o no muy reflexivo, pero que finalmente aporta mucho. Otro aspecto que quisiera señalar es que en los tres temas casi o prácticamente no había literatura, es decir, tuvieron que rebuscarse, esos fueron temas no tratados hasta ahora. En el caso del Hunsrückisch, de Anita Lotholz, había un poco, porque el tema está un poco estudiado en el Brasil, donde hay también. En el tema de Gabriela hay, pero poco. Igual en el tema de Kirsten, ese tema prácticamente no se trató. Es decir, cómo se evoluciona la lengua escrita en la administración. Es realmente trabajo pionero. Y trabajaron muchísimo. Por tanto, le agradezco a las tres nuevamente de haber llegado hasta el final, de haber terminado y de haberme soportado. Fue muy interesante y si hay preguntas estamos a vuestra disposición, como diría alguien. Voy a leer un comentario. Alberto Gómez Otto escribe una consulta. Cuando los conferencistas exponen, ¿qué probabilidades hay de que se traduzca en textos en lengua castellana de manera a entender sus ponencias? Bueno, es posible que en el futuro
cercano podamos trabajar poniendo subtítulos. Vamos a ver si las autoras están dispuestas a hacerlo. Pero sí, gracias por esta inquietud, por esta consulta. Vamos a tener en cuenta. Querida Valentina, te doy la palabra. Sí, yo nada más quería... Tu micrófono parece que está... A ver, ¿no está silenciado? ¿Habla? Hola, hola, ¿me escuchan? No se te escucha. Sí, Bueno, se escucha. Sí, se escucha. Sí. ¿se escucha? Se escucha, sí. Sí. Bueno, yo nada más quería, aparte de la No falta... se escucha, Valentina. Sí, Bueno, se escucha. Algunos escuchan y otros no. Voy a hacer la pregunta para los que escuchan. Sí, escuchamos. Sí, Escuchamos, bueno. sí. Para los que escuchan, aparte de la falta de literatura, ¿qué desafíos encontraron en los trabajos que realizaron? Bueno, voy a iniciar entonces. Bueno, la literatura sí fue el primer desafío muy grande, como ya fue mencionado. En mi caso, el tema se estudió ya en Brasil, ¿verdad? Entonces había 2 o 3 autores con los cuales, de hecho, ya me contacté también, ¿verdad? Para ver si me podían ayudar en ese momento. Y los otros desafíos, bueno, en mi caso, por ejemplo, mis informantes tenían, o sea, yo realicé entrevistas con informantes y mis informantes tenían que tener más de 60 años, hablar alemán, tener antepasados de la zona de Río Grande do Sul, ¿verdad? Entonces era como un grupo más reducido también, porque con los informantes con los cuales hablé tenían cerca de entre 80, 70 y 90 años más o menos. Entonces, y algunos tampoco que estaban dispuestos a hablar. Entonces, con las 4 personas con las que finalmente hice las entrevistas, que me ayudaron muchísimo, ¿verdad? Tuvieron muy buena predisposición, pero sí, eso también fue un desafío, ¿verdad? El conseguir esas entrevistas. Quería solamente, perdón, ¿vos ibas a hablar, Valentina, o alguna de las chicas iba a seguir diciendo? Yo quería también responder vale. a eso. En mi caso, fue muy difícil seguirle a mis informantes todo el tiempo. Y cuando les seguía, cuando me salía, fue un desafío realmente poder darme yo cuenta de los cambios o de la elección de idioma que tenían, ¿verdad? Porque yo soy tan parte de la cultura, tan parte del grupo, que al final eso salió siendo un problema para mí. Yo a veces no me daba cuenta de las cosas que hacían. Y cuando me daba cuenta, obviamente, rápido yo anotaba, pero eso sí fue un desafío muy grande para mí. Sí, y para mí fue el tema de la literatura. Había literatura de los menonitas, sí, pero no de la lengua. Y sí, tampoco hubo datos de la colonia Neuland cuando se cambió algo, o qué lengua hablaron. Y yo hice una entrevista con un pionero, pero él tampoco sabía los datos exactos y bueno, eso fue el desafío más grande que sí para mí. Y yo quería seguirle la pregunta con ¿qué ustedes recomendaciones darían para futuros estudios en las áreas que ustedes investigaron?
Bueno, creo que sería interesante establecer colaboraciones dentro del Paraguay, pero también con el exterior, ¿verdad? Para, a modo de trabajar con más personas que tengan interés en ese ámbito, ¿verdad? Que es un ámbito, creo que eso sería importante, ¿verdad? Porque hay muchísimos temas que se pueden investigar aquí en Paraguay, pero sería interesante poder establecer colaboraciones, ¿no? En mi caso, yo quisiera abrir un poco más, ampliar un poco más el panorama en cuanto a diferentes idiomas, porque de repente hay menonitas que hablan algo de Enclet o algo de guaraní y eso, ¿verdad? Ver qué idiomas hablan, no cuánto aplican cada idioma, ¿verdad? Eso me gustaría hacer. Y mi recomendación sería que sí, se debería activar todos los documentos que existen para el futuro y para hacer más estudios o investigaciones en este área y para tener más datos también. Muchas gracias. En general, cuando se trabaja sobre realidades lingüísticas, situaciones lingüísticas, intercambios lingüísticos, se trabaja sobre la lengua y de manera empírica, sea con entrevistas, grabando, desgrabando, de la forma, de la metodología que sea, los estudiantes se dan cuenta lo difícil que es. Entonces, para que se conozca mejor la realidad del Paraguay o las diferentes realidades, porque realmente habrán cosas en común, pero hay muchísimas problemáticas desconocidas que generalmente se ven desde una óptica muy estereotipada, poco investigada. Por ejemplo, la cuestión del bilingüismo con su disglosia se sigue finalmente repitiendo y repitiendo lo que hace 60 años se dice. Siempre va a aportar algo un estudio que trabaja o estudia la lengua como es y no como debe ser. Es el punto de vista de la lingüística. Pero evidentemente, estando en el ISL, que forma profesores de lengua, no es muy fácil conseguir futuros profesores de lengua que se interesen en realidades donde generalmente el habla no corresponde a lo que se debería escuchar en aula. Pero lo que le interesa al lingüista, evidentemente, ese es... El Paraguay tiene mucho que aportar, pero evidentemente hay que ir a los hechos y no prescribir los hechos, como si fuesen realidades. Eso es un poco nuestro problema en general. Muchas gracias, Eddie, por tu aporte. Nos estás dando pistas, así como las estudiantes que hoy día ya son formadas sobre este amplio y complejo campo de la investigación lingüística. Me pareció algo extraordinario que hayan podido ser realmente autoras que viven en esa comunidad para poder reflexionar, tomar datos, analizar una lengua, como dice Eddie, no solamente es prescripción, sino que también es uso real y cotidiano. Así que nuevamente yo le felicito y es un gran aporte, no solamente para nuestra licenciatura y para el ISL, sino realmente para conocer la realidad tan multifacética, lingüística que tenemos en el Paraguay. No sé, Valentina, si querés dar unas palabras finales, creo que estamos llegando a la hora. Sí, muchísimas gracias nuevamente tanto a la profesora Eddie Penner por sus aportes, también por su perspectiva desde la lingüística, que es lo que nosotros queremos también comunicar a través de este evento en sus diferentes ámbitos.
tanto descriptivo como también las cuestiones más aplicadas. Y bueno, agradecer a las autoras, a Anita, a Gabriela, a Kirsten, por compartir su trabajo, por compartir sus perspectivas y sus recomendaciones. Realmente apreciamos muchísimo el aporte y esperamos poder continuar teniendo trabajos de parte de ellas y quizás de otras compañeras o compañeros de la comunidad germanohablante de nuestro país. Muchas gracias y vamos a dar ya lugar a la siguiente conferencia que estará a cargo del profesor Daniel Albuquerque, que va a moderar la presentación de la profesora Nilsideia Aparecida Rocha sobre la enseñanza del portugués como lengua extranjera. Muchas gracias. Olá, bom dia, Valentina. Grande prazer estar aqui com vocês. É grande prazer voltar ao Compla, já que eu participei também do primeiro Compla, né? E apresentar é também grande prazer, uma parceira do ensino de português como língua estrangeira aqui no Brasil. E estar nesse evento é realmente grande prazer no sentido de ver que a linguística aplicada, o ensino de línguas, está crescendo no Paraguai e é muito bom, muito gratificante ver esse movimento encabeçado por vocês aí na UNA. Agradeço, então, o convite para moderar essa mesa e vou passar, claro, sem mais delongas, a apresentação da professora Nilsideia, que, claro, vou apresentar a vocês um pequeno resumo, uma pequena apresentação, porque muita coisa poderia ser dita da trajetória acadêmica da professora Nilsideia. Ela vai apresentar a conferência Reflexões sobre Ensino e Aprendizagem de Português para Hispanofalantes. A professora doutora Nilsideia Aparecida Rocha é professora associada de espanhol como língua estrangeira da Universidade Estadual Paulista, UNESP. Tem pós-doutorado em Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e doutorado em Linguística e mestrado em Estudos Literários pela UNESP. Atua na área de Linguística Aplicada, Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, formação de professores e análise do discurso. É autora de livros e diversas publicações nacionais e internacionais e é representante da UNESP no núcleo disciplinário PELSE da Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu. Nilsideia, por favor. Obrigada, meu querido, nosso querido parceiro, né, Daniel? E ao Luiz Eduardo também pelo convite de estar participando hoje aqui desse excelente evento. Não sei se habla em português ou em espanhol. Vou mezclando os dois porque de hecho estamos en el límite, ¿no? de estos idiomas que se puede entender bien, más o menos el portugués y el español. De eso vamos a hablar un poquito. Agradezco muchísimo la invitación, es un enorme placer conversar un poquito sobre uno de los temas que me apasiona, que es justamente las interfaces posibles a partir de hoy sobre lo lingüístico y lo metodológico entre la enseñanza del portugués y del español en lengua extranjera. Agora acho que alguém vai apresentar o vídeo. Um prazer, Valentina. Não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Sí. Un gusto, Nilsideia, por estar aquí. Ahí, igualmente. Juan Daniel va a presentar el video. Perfeito. Adelante. Boa tarde a todos.
É um prazer enorme estar participando do 2º Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, na modalidade remota. Meu nome é Nildiceia Aparecida Rocha, sou professora da Unesp, campus de Araraquara, e tenho a honra de poder participar do evento hoje, proferindo uma comunicação sobre reflexões em ensino e aprendizagem de português para hispanofalantes. Neste sentido, passo a compartilhar com vocês o meu PowerPoint para facilitar a comunicação. Vou colocar em tela cheia, né? Então, a minha fala se intitula Reflexões sobre ensino e aprendizagem de português para hispanofalantes, e é um projeto de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido desde 2015, em conjunto com uma orientanda peruana e, a posteriori, no meu pós-doc. Em especial, no dia de hoje, vou apresentar uma reflexão que desenvolvemos em conjunto com a minha orientanda, Ana Maria del Pilar Altamirano Robles. Bom, a minha proposta, a proposta da minha fala, ela vai em 2 sentidos. Num primeiro momento, reconhecer as questões de proximidade entre a língua portuguesa e a língua espanhola, tanto nos aspectos linguísticos como metodológicos. No linguístico, especificamente, comentar e trazer à luz algumas questões fonético-fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e, consequentemente, pragmáticas e discursivas. No metodológico, sobre parâmetros metodológicos com relação à proximidade de como ensinar o português para hispanofalantes ou para falantes de língua espanhola. E, num segundo momento, desenvolver uma percepção e uma postura crítico-reflexiva sobre a proximidade destas 2 línguas e o tratamento no processo de ensino-aprendizagem. Bom, o que dizem os teóricos, então, sobre a proximidade português e espanhol? Neide Gonçalves e Zuma Kulikowski, no par do ensino de espanhol para falantes de língua portuguesa, vão dizer que nesse processo se permite uma transparência enganosa que pode criar inúmeros equívocos e empobrecer a leitura, a compreensão, a interpretação e a produção, no caso do espanhol para um falante de língua portuguesa. Porque por trás desta igualdade ou desta facilidade ou deste quase igual entre o português e o espanhol, há maneiras diferentes de organização sintáticas, morfológicas e semânticas. Dias Ferreiro nos diz que a proximidade linguística dessas 2 línguas há muito tempo tem gerado entre os estudantes, né? Então, não é só para professores, mas para os estudantes na aprendizagem, uma ideia de que pode realizar uma aprendizagem intuitiva e rápida, né, de espanhol, de português, no caso do hispanofalantes. Isso também pensando na questão do ensino do português no contexto ibérico. O mito da facilidade eu gostaria de recuperar pela Alonso Rey, né? Quando ela vai dizer que existe uma compreensibilidade mútua que se produz quando eu quero aprender, quando o hispano-falante quer aprender português, né? Porque o ouvinte ele é capaz de associar determinadas formas da língua-alvo, no caso português, com as formas da língua primeira, no caso espanhol, porque formula hipóteses de identidade entre determinados elementos linguísticos e os reconhece ao processar esses dados na sua compreensão. Isto é um fato. Por sua vez, a gente sabe também que o par português e espanhol é o par de línguas neolatinas mais próximo, pelo fato de que as interferências produzidas na aprendizagem de línguas próximas não se produzirem apenas nas divergências dos 2 sistemas, mas também nas afinidades.
Camorlinga, de 97, vai dizer que a proximidade português-espanhol, ela é maior, essa proximidade é maior com relação ao léxico. 85% das palavras possuem uma origem comum. No campo fonético-fonológico, é o que apresenta maiores divergências, dificultando, portanto, a aprendizagem do português para falantes nativos de espanhol, dado que o português apresenta um material sonoro mais complexo. Por sua vez, no âmbito da escrita, por ser mais normativa e conservadora, é a habilidade que apresenta maior semelhança entre as duas línguas. A gente vai ver nos dados que eu vou mostrar para vocês que muitas vezes isso não corresponde ao nível de aprendizagem de alguns processos, de alguns grupos. A habilidade oral, quanto mais se distancia da norma culta, o que eu produzo em português, quanto mais se distancia da norma culta da língua portuguesa, maior vai ser a diferença, então, na aprendizagem nessas duas línguas. Quanto mais próximo à norma, mais proximidade entre as línguas, quanto mais distante da norma, maior o distanciamento na compreensão destas duas línguas no processo, no par da aprendizagem, no nosso caso específico, do português por falantes de espanhol. Com relação aos estudos de ensino de línguas próximas, já há longo tempo, desde os anos 50, 70, com Robert Lado e outros, vem se tratando a questão da proximidade a partir da linguística contrastiva, né? Existem outras teorias, como da intercompreensão, mais contemporâneos, ou da translinguagem. Especificamente, hoje eu vou falar sobre os aportes, as contribuições da linguística contrastiva para o processo de ensino-aprendizagem quanto à proximidade português e espanhol, né? Santos Gargalho vai nos dizer que geralmente um aluno tende a transferir as formas e os significados de sua própria língua e cultura materna na aprendizagem da língua e cultura estrangeiras, né? Não somente para tentar falar o idioma e se desenvolver na mesma cultura, mas também ao tentar compreender a língua e cultura do falante nativo que está praticando aquela língua que ele está aprendendo. Nesse sentido, os estudos com base na linguística contrastiva procuram realizar e explicar as diferenças e as semelhanças entre essas duas línguas e, assim, também aplicar os resultados dessas semelhanças e diferenças no processo de ensino-aprendizagem de português língua estrangeira. A partir de Santos Gargalho, existem 3 modelos, né, teóricos de linguística aplicada, e a gente vai falar aqui, em especial, da interlíngua, mas a gente tem o modelo da análise contrastiva, que procura predizer erros, o modelo da análise de erros, o próprio nome já diz, né, classifica, cataloga e analisa os erros, e o modelo da interlíngua, que é o objeto que mais nos preocupa, o modelo que mais nos preocupa, sobre o qual nós nos debruçamos, que indica o nível de aprendizagem para poder superar este nível, né? E aqui a gente está usando o modelo da interlíngua porque tem sido mais utilizado nos estudos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, podendo ser por transferência linguística, por transferência de instrução, por estratégias de aprendizagem, por estratégias de comunicação ou hipergeneralização, né? Que são processos de interlíngua quando a gente vai estudar, quando acontecem essas transferências ou interlíngua. A interlíngua é importante porque ela permite obter um panorama detalhado e expressivo no desenvolvimento do sistema idiosincrático na aprendizagem daquela língua estrangeira, auxilia também na compreensão dos problemas inerentes ao processo de aprendizagem da língua estrangeira e proporciona aos educadores a possibilidade de adoção de técnicas de ensino, eu diria, de estratégias de ensino mais adequadas, que permitam auxiliar o aluno a superar as suas dificuldades com a nova língua. Para a Adja Barbieri Durão, que trabalha no par do falante de português aprender o espanhol, mas que eu considero extremamente relevante no nosso contexto, que é ensinar português para falantes de espanhol, ela vai considerar o fenômeno da interlíngua como um contínuo linguístico. Então, é a partir deste lugar que nós estamos falando. Para ser atravessado, e é necessário, para ser atravessado, o tempo de aprendizagem.
essa meta, né, de superar a aprendizagem, de atravessar este contínuo linguístico, depende das características dos próprios alunos, ou seja, de suas aspirações e da sua língua materna, e se dominam mais outras línguas estrangeiras, e também, óbvio, das estratégias que os professores vão utilizar em sala de aula. O aluno, então, deveria superar distintas etapas ou obstáculos que a autora Durão chama de barreiras ou dificuldades de aprendizagem, né? Ou ainda como plataformas de resistência. Um caso específico que a gente vai trazer à luz, que está publicado na Revista de Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui tem a referência para vocês, interferências linguísticas na interlíngua em alunos hispanofalantes de português como língua estrangeira. A gente faz um estudo focalizando as interferências linguísticas no nível semântico, sintático e ortográfico, a partir do conceito do modelo de interlíngua, no campo da linguística aplicada, que procura explicar como a língua materna dos alunos influencia na produção de produções escritas em língua portuguesa de alunos aprendizes de português e língua estrangeira em contexto de imersão. Então, onde nós coletamos os dados, né? 20 produções escritas no contexto de ensino de português e língua estrangeira na Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara. Nós usamos como instrumento um questionário aplicado no final do curso aos alunos para eles explicarem, então, portanto, um trabalho quanti e qualitativo, para eles falarem, né, como é que a língua materna, qual foi o papel da língua materna na aprendizagem de português e língua estrangeira, e também coletamos um material escrito, produções desses alunos hispanofalantes, né. Considerou-se este período, um semestre, como etapa inicial do nível intermediário desses alunos, né, para a produção desse material didático. O material do material escrito compõe 2 tipos de textos argumentativos, um sobre a temática trabalhar em casa versus trabalhar no escritório, portanto, um texto argumentativo sobre esse tema, e um segundo texto argumentativo sobre vantagens e desvantagens de morar no exterior. Temas muito próximos aos estudantes aprendizes de português em contexto de imersão universitários, né? Estudantes universitários. Aqui nessa frequência Tolkien, que é uma frequência das produções totais dos alunos, né? A gente observa, por exemplo, que a nível de semântico, das 119 produções que nós tivemos, aí a gente vê o total, teve 9% de interferência no nível semântico, portanto, aquele, né, 85% do que parece ser, de fato então, a menor interferência no nível semântico, no nível sintático, 16%, e no nível ortográfico, 75% no nível macro. Então, a gente percebe que a maior interferência que pode ser no nível interlinguístico, foi no nível ortográfico. Com relação a um exemplo de frequência type, especificamente das interferências semânticas, o que a gente mais teve ocorrência foi de falsos cognatos, como no exemplo, o texto produzido pelos alunos, eles sempre abraçam quando a gente saluda, aí saluda no lugar de cumprimentar, né? E o outro exemplo, nós olhamos mal, no sentido de que vemos mal, né? As pessoas que vestem estranho ou que usam roupas estranhas, aí tem vários falsos cognatos, né? E no cômputo total, com relação às interferências semânticas, a gente percebeu 67% de falsos cognatos, 17% de versão literal e 16% de palavras homônimas. Eu não vou trazer a extensão dos exemplos, porque a gente tem um tempo limitado. Com relação às interferências sintáticas, a maior ocorrência foi efetivamente de omissão de contração, né? A gente pode perceber aí no exemplo, eles têm muito respeito, né? Respeito, falta o i, né? Por a diversidade e não pela diversidade, 38%, uso incorreto de verbo, 15%, uso incorreto de preposição, uso incorreto de advérbio, uso incorreto de plural, uso incorreto de adjetivo, seleção de tempo verbal, e o que teve menos ocorrência foi o uso incorreto do gerúndio. Percebemos ainda a nível ortográfico
troca de grafema em 56% dos casos, aí a gente percebe, né? No exemplo, no Brasil, os meninos, que deveriam ser meninos, né? Fazem muito exercício, fazem com C, e de baixo também todo mundo é acolhedor em lugar de todo mundo é acolhedor, né? Então, uma ocorrência bastante significativa deste tipo de produção textual escrita. Sobre a aprendizagem dos questionários que eles responderam, que tinha em total 12 perguntas, a gente percebeu a seguinte questão, né? Lembremos que é um curso de português em estrangeiro em contexto de imersão. Pelas respostas deles, a gente observou que a língua materna, no caso o espanhol, pode dificultar a aprendizagem do português, é o que eles dizem, em níveis mais avançados, tanto no que eles dizem quanto nas produções de textos deles, tá? Provocando, assim, casos de interferências linguísticas nas redações dos alunos. Este dado pode ser observado no nosso texto, né? Nas análises linguísticas, e na resposta 11, quando eles falam sobre recorrer à língua materna no espanhol quando não tem aquela palavra na língua portuguesa. E, por outro lado, ao analisar as respostas dos questionários, especificamente as perguntas 10 e 12, foi possível verificar que a proximidade tipológica parece ser um facilitador, é o que eles dizem isso na aprendizagem, pois 100% dos alunos verbalizaram que recorrem à sua língua materna espanhol ao utilizar a língua portuguesa. Entretanto, justamente este fator de aproximação com a língua materna é que pode provocar a interlíngua, a gente sabe disso porque nós somos professores desta área, né? E a gente observa essa interlíngua geralmente em níveis mais avançados pela produção dos alunos e pela resposta deles nos questionários. Essa pesquisa nos trouxe esta evidência. Bom, a guisa de conclusão, é importante ressaltar que os professores de português língua estrangeira devemos, eu me incluo, né, tratar as interferências linguísticas durante o processo de ensino-aprendizagem, principalmente em níveis mais avançados e em contexto de imersão também, entendendo que o aluno hispano-falante geralmente se encontra exposto a um conflito contínuo entre as regras e os hábitos adquiridos do português com a sua língua materna no espanhol, no caso de línguas próximas. E principalmente porque, em situação de contexto de imersão, ele acha que já sabe, porque acha que já entende tudo, deixa de estudar e pode criar uma falsa língua portuguesa ou processo de interlíngua. Os professores, observamos ainda, que nós, professores de português em estrangeira, devemos levar em consideração na sala de aula que os aprendizes possam reduzir os desafios de aprendizagem nos campos linguísticos que engloba e elaborar estratégias que tratem estas interferências, a nível de consciência linguística. Bom, agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para conversar com os colegas. Aí tenho as referências utilizadas nessa apresentação, no artigo tem as referências de todo o artigo, aqui foi um recorte, e muitíssimo obrigado a todos. A gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. Abraços. Obrigado, Nidceia. Parabéns pela apresentação. Sempre um grande problema o ensino de português para hispanofalantes, porque a proximidade tipológica é sempre uma pedra de tropeço para os professores que atuam na área, né? E sem essa pesquisa, e a pesquisa de interlíngua, no meu entender, é que mais contribui para dissecar e para explicitar os problemas do ensino de português para hispanofalantes. Eu abro, então, para perguntas do público. Quem gostaria de fazer uma pergunta, colocar aqui no chat. Até agora não foi feita nenhuma pergunta pelo chat, pelo menos, e nem pelo Facebook, no ISL. Eu gostaria de comentar que é muito estranho a gente se ver falando gravado, né? Eu falo que a gente é professor, a gente não é youtuber, né? Nem influencer.
E aí a gente gagueja e fala coisas, não fala o que precisa, dá voltas, né? Então eu peço desculpas por isso. Espero que tenha chegado, né, a compreensibilidade o artigo é sempre melhor do que a fala, porque a gente está tenso quando está gravando também, mas eu acho que o importante desse artigo, dessa reflexão, é a gente perceber que a proximidade, por causa da proximidade, é muito bom. A proximidade é muito boa, é muito favorável, porque nos níveis iniciais ela facilita o estudo. Então, uma coisa quando você ensina português para um hispano-falante, você nunca vai partir de 1 a 1 no quadro europeu comum de referência, porque o hispano-falante ele já tem uma compreensibilidade importante da língua portuguesa, e vice-versa. Então, a gente parte de 1 a 2, às vezes de um B1, dependendo do contato que esse hispano-falante tem com o português, ou o luso-falante tem com o espanhol, né? Também serve na mão contrária. Mas em níveis intermediários e avançados, na verdade, o que acontece? Os alunos, eles perdem a vontade de continuar aprendendo a língua portuguesa porque acham que já sabe a língua portuguesa. E isso é um problema sério, não? Então, aí a necessidade de se trabalhar, como bem o disse o Daniel, a contrastividade, não no sentido de uma linguística contrastiva para predizer ou prever ou classificar erros, mas no sentido de uma linguística contrastiva que dê margens no processo e que desenvolva estratégias no processo de aprendizagem. Por exemplo, contrastar o quadro verbal do português com o espanhol, mostrando as semelhanças, porque é muito próximo, e ele também é próximo na diferença. Como, por exemplo, os verbos irregulares em português e em espanhol são muito próximos. Tem nuances de diferença. E aí marcar efetivamente por meio de uma consciência linguística do processo de aprendizagem, seja do português ou do espanhol, que o aluno está passando naquele momento, em nível inicial, intermediário ou avançado. Espero que essa ideia tenha chegado, né? Então, essa consciência, tanto para o professor, no momento dele preparar suas aulas, no momento dele desenvolver as aulas, quanto promover no aluno essa consciência linguística no seu processo de aprendizagem. Quanto mais próximas as línguas, maior a necessidade de conscientização das diferenças, né? Temos aqui perguntas no chat. De que maneira os docentes, tanto de espanhol como de português, podem aproveitar os estudos contrastivos para promover a aprendizagem da língua? Pergunta da Valentina, professora Valentina. De que maneira pode promover? A gente pode partir da comparação. Estrategicamente, a gente pode partir da comparação para reflexões mais profundas, como, por exemplo, a gente vai comparar verbos. Eu gosto muito de comparar verbos com os alunos, então eu coloco o paradigma dos verbos em espanhol de um lado e em português do outro, né? Para eles perceberem as diferenças e semelhanças e produzirem num processo de tradução, porque muito depende do nível de aprendizagem do aluno. Em níveis iniciais, eu vou ensinar os verbos ser, estar, né, nos tempos presente, nos tempos passado, os que ele usa mais efetivamente. Então, aí eu vou ensinar comparando, fazendo ele produzir esse texto por meio de gêneros discursivos os mais variados possíveis, e que são vinculados ao dia a dia do aluno. Então, por exemplo, os alunos, no nosso caso, na dissertação, no texto que eles produziram, eles fizeram um texto argumentativo, porque eram alunos em nível acadêmico, universitário, que exige esse tipo de produção de gênero discursivo. Então, adaptando sempre ao momento de aprendizagem e ao estilo de aprendizagem dos alunos e da instituição onde eu estou instaurada. Então, eu diria, a partir da comparação, para um processo de reflexão e o professor verbalizar a diferença e a semelhança, para que o aluno possa produzir um processo de consciência linguística no sentido de ativar o monitor quando ele percebe as semelhanças e diferenças e ativá-la no momento da produção, seja na produção escrita, seja na produção oral da língua portuguesa e da língua espanhola. Essas línguas próximas, a gente tangencia muito a questão da teoria de aquisição. Como o par das línguas próximas, elas caminham muito juntas, é muito fácil nós transitarmos, em momentos que estamos falando português, colocarmos palavras do espanhol, em momentos que estamos falando espanhol, colocarmos palavras em português. Isso depende, para além dos fatores cognitivos, linguisticamente falando, entram em jogo questões
afetivas, questões de habilidade de cada sujeito de aprendizagem de línguas, de domínio de língua, questão de quantas línguas estrangeiras esse sujeito conhece, domina ou trata, a questão da interação com quem eu estou conversando ou falando naquele momento que eu estou produzindo aquela língua. Então, esses fatores que são muito importantes no processo de ensino de qualquer língua estrangeira, eu diria até no processo de ensino de língua materna, no caso dos pares mais próximos, devem ser mais evidenciados e mais verbalizados no processo de ensino-aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno. O aluno precisa saber por que tem essa semelhança e por que tem essa diferença e aprender a produzir nesses dois sentidos. Por estratégias do tipo levar para o quadro, comparar, fazer o aluno produzir, corrigir a tarefa do outro, para que ele perceba na tarefa do outro, do texto do outro, o que ele acabou de ver escrito no contraste entre o português e o espanhol. Valentina, não sei se eu te respondi, mas eu acho que a ideia não é passar modelos e receitas, a ideia é cada contexto de sala de aula vai demandar estratégias didáticas muito particulares. Bem, obrigado, Nilceia. Bom, nosso tempo está esgotado. Agradeço a professora Valentina pela oportunidade, agradeço Luiz Eduardo. Um grande abraço para vocês e toda a sorte do mundo para vocês, para que esse projeto, esse movimento da linguística aplicada no Paraguai continue firme e forte. E contem com o apoio da CIPLE sempre, não se esqueçam da CIPLE aqui no Brasil. Um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, Nilceia. Muito obrigada a todos, em especial ao Luiz Eduardo Exel, ao Daniel, a Valentina, e contem com a Unesp de Araraquara também. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniel, professora Nilceia. Eu queria fazer uma pergunta, deixei no chat, depois você me responde, por favor, Nilceia. E aí se você também puder compartilhar esse PowerPoint ou diretamente o artigo, eu te agradeceria muito. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Nilceia. Obrigado, um abraço. Valentina. Nada más quería volver a agradecer a Nilceia y invitarla a enviar su trabajo como artículo para que se publique en nuestra revista. Solamente eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo en guaraní? Ahuillé. Ahuillé. Ok, muito obrigado a todos. Gostaria de dar sequência com nossos trabalhos. A continuação, a gente tem o nosso 8º painel, que trata sobre a linguística aplicada no Brasil, e tem como subtítulo Multimodalidade, Linguagem e Tecnologia, Gramáticas de Resistência. Essas apresentações dentro desse eixo estarão a cargo de 3 professoras participantes do corpo diretivo da Associação de Linguística Aplicada no Brasil, a LAB, as professoras Antônia de Lamar, Claudiana Nogueira e Nucássia Meire. Eu vou apresentar cada uma das professoras por separado, se apresento e aí a gente coloca o vídeo de apresentação. E a ideia é que a gente deixe as perguntas para o final, para as 3 professoras. Se vocês estão de acordo, a gente procederia dessa maneira. Estaria bem? Excelente, muito obrigado. Então, a primeira apresentação é da professora Antônia de Lamar, certo? A professora Antônia de Lamar, ela é doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-doutorado em Educação pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, e é professora titular de Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará, e tem experiência nas áreas de Linguística Aplicada, ensino de língua inglesa, escrita acadêmica e gêneros textuais. Também coordena a equipe da revista Linguagem em Foco, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará, e seus interesses de pesquisa estão relacionados com as línguas estrangeiras, avaliação de materiais didáticos impressos e digitais,
semiótica social e multimodalidade. E atualmente é secretária da ALAB. A professora Antônia de Lamar, ela vai apresentar, a sua apresentação tem o título de Multimodalidade e Multiletramentos, empoderando futuros professores de línguas a ler textos multimodais. Quer dizer, um assunto bastante interessante e que aqui para nós também da Universidade Nacional de Assunção nos interessa muitíssimo, e a gente realmente está muito contente em poder escutar a professora. Muito obrigado. Se a gente puder colocar, então, a apresentação, eu agradeço. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Antônia de Lamar Araújo, sou professora da Universidade Estadual do Ceará e trabalho no curso de Letras nessa universidade com alunos especialmente em língua inglesa, e eu sou também representante da Associação de Linguística Aplicada do Brasil. Tá? Sou a secretária dessa associação. E estamos aqui hoje participando da mesa temática nesse congresso, né, muito importante, o segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, e eu gostaria inicialmente já de agradecer a oportunidade que o COMPLA nos deu, né, de participar dessa mesa temática, e gostaria também já de parabenizar o evento, né, de Linguística Aplicada, por reunir linguísticas aplicadas, professores e pesquisadores que estão compartilhando suas pesquisas, seus estudos nesse congresso tão importante. Inicio, então, minha fala, né, sobre o tema multimodalidade e multiletramentos, empoderando futuros professores de línguas a ler textos multimodais, e a minha fala aqui hoje vai relatar um pouco a experiência que eu estou desenvolvendo, né, em sala de aula, com projetos de pesquisa, trabalhando na perspectiva da leitura de texto, na perspectiva da semiótica social. Então, assim, eu vou começar a minha fala dizendo que, nos últimos 20 anos, os pesquisadores da semiótica social têm defendido que a comunicação é multimodal. Ou seja, desde o avanço, né, no século XX, das tecnologias de comunicação e informação, as práticas sociais e práticas discursivas mudaram, a construção dos textos mudaram, né, hoje a linguagem escrita ela já não é mais tão dominante ou predominante nos textos que se constroem. Então, por isso ela é multimodal. Hoje os textos são construídos por mais de um modo semiótico, e não apenas por um único modo semiótico, ou um único signo linguístico, né? O signo da palavra. Mas agora a gente tem a imagem, a gente tem o som, a gente tem gestos, a gente tem movimento corporal, né? Imagens em movimento. Então, nós temos agora uma diversidade, né, de modos semióticos que estão contribuindo para construir sentido nos textos. Então, com essa perspectiva e essas novas práticas, foi necessário, então, se repensar, redefinir o que é ler e escrever no século XXI que estamos vivendo, na sociedade contemporânea que estamos vivendo hoje. Então, autores como Kress e Jewett têm discutido em suas publicações essa necessidade da gente agora olhar a forma de ler e a forma de produzir texto de uma outra perspectiva, de uma outra forma, levando em consideração essas mudanças e esses avanços que estão acontecendo na tecnologia. E aí, nessa perspectiva, a imagem, então, ela passa a assumir um papel predominante na construção de sentidos. E, com isso, a necessidade das práticas pedagógicas para se ensinar a ler e a produzir textos multimodais também precisam mudar, né? Também precisam ser repensadas.
Então, por isso, a minha apresentação aqui hoje pretende falar um pouquinho dessa experiência de ensino em uma universidade pública, né, no Nordeste do Brasil, com foco nas práticas de leitura e análise de textos multimodais, com base nos pressupostos da multimodalidade e da gramática do design visual. A metodologia de ensino que eu adoto, eu faço esse trabalho, né, numa disciplina chamada Projeto Especial. São vários projetos especiais que os alunos fazem no currículo de letras, e eles são numerados. Então, o ano passado, em 2020, eu ensinei o Projeto Especial 3, que tinha o título Introdução à Multimodalidade e o Letramento Visual. Essa disciplina tem 88 horas, a carga horária no semestre, são 2 encontros por semana, são 4 horas aulas, e isso aconteceu no segundo semestre do ano passado. Essa disciplina era sempre ministrada presencialmente, mas devido à pandemia, a forma de trabalhar a disciplina, ela mudou para o ensino remoto, para o ensino virtual. E aí nós trabalhamos no Google Meet, foi a plataforma para as aulas online, e no Google Classroom era o espaço onde a gente depositava os textos, a literatura para leitura e discussão, e também onde os alunos poderiam postar as atividades escritas que eram solicitadas ao longo do curso. Eram 20 alunos matriculados no início, alunos todos de letras, do curso de letras, e esses alunos, eles eram principalmente alunos do espanhol, do inglês, francês e português, alunos do 4º e 5º semestres, mas no final só concluíram 15 estudantes. Alguns desistiram por questões de trabalho, alguns questões de doença, da própria pandemia. Então, isso, de certa forma, afetou um pouco a participação desses alunos na turma. As aulas, elas eram expositivas, né, mas dialogadas, onde havia muita discussão da literatura pertinente e das práticas de análise de textos multimodais para aplicação dos conceitos, né, e metalinguagem que eram ensinados e aprendidos por meio dos textos. A base teórica, praticamente, que foi trabalhada na disciplina, foi primeiro entender o conceito de semiótica social e multimodalidade, com autores, né, como Kress, Jewett, Besamo e Jewett, o conceito de multiletramentos, né, e a importância desses multiletramentos hoje na sociedade contemporânea, e letramento visual e multimodal. E aí nós trabalhamos New London Group, trabalhamos com Barbosa, que é brasileira, né? Kellow, que é um australiano, Van Leeuwen, que é um dos autores da gramática do design visual, Rojo, que é brasileira, Serafini, americano, e Walsh, australiana, né? São todos estudiosos de letramento visual multimodal e multiletramentos. E aí nós trabalhamos com uma ferramenta de análise, que foi a gramática do design visual, postulada por Kress e Van Leeuwen, que já está hoje na sua 3ª edição. A primeira foi em 96, mas agora, em 2021, saiu uma nova edição, já reformulada e revisada. E fechando o tema, nós trabalhamos com relações intersemióticas, né? E aí a gente inicia com Barthes, por ter sido ele o autor fundador desse tema, desse estudo, né? Dessa relação entre a palavra e a imagem, mas por ele não ser um funcionalista, um semiótico da semiótica social, né, ele é considerado aí o fundador que influenciou muitos outros estudiosos interessados nessa temática. Então, a gente estuda aí Martinez e Salway, que são da semiótica social, né, e estudamos também Van Leeuwen, que também trabalha essa temática das relações intersemióticas. Eu trago aqui, nesse slide, alguns exemplos de textos, né, multimodais, de gêneros multimodais, que foram e são, né, continuam sendo trabalhados na sala de aula, por ser textos que dão margem a muita reflexão, a muita discussão em sala de aula. Todos eles tratam de questões sociais. Então, o primeiro texto aqui é uma capa de revista, The Economist, e que vai tratar da questão da pandemia. Uma capa lançada no ano passado, 2020, que trata da pandemia. Temos aí uma imagem de desenho animado, temos uma outra que é um anúncio publicitário,
né, do governo brasileiro, convocando a população a doar sangue, né, a formarem uma corrente para salvar vidas humanas. E aí dá bastante discussão essa imagem e acaba fazendo um trabalho aí de conscientização, né, humanística nessa necessidade de se doar sangue. A outra imagem, ela foi publicada essa semana por conta na imprensa internacional, por conta da realização do COP26 lá em Glasgow, né, que está tratando das questões, todos os países do mundo ali estão representados, discutindo a questão do ambiente, de salvar, né, o planeta, né, e a questão ambiental. E aí é uma imagem do Brasil, da bandeira do Brasil, que ela está incompleta, essa bandeira, né? A bandeira tem a cor verde, e a verde representa as matas, representa a floresta. Então, ela não aparece aí porque a parte verde está mostrando árvores derrubadas. Então, aí é uma imagem da imprensa internacional, né, culpando o Brasil pela derrubada da floresta amazônica. E a última é um texto de uma empresa, da Fiat, um fabricante de carro, que chama atenção para alertando os motoristas a não dirigir e beber, né? Dirigir, beber e álcool não se combinam. Então, enquanto você está com a garrafinha com sua cerveja fechada, você está dirigindo bem. Quando você bebe, então sua visão pode ficar turva e você não conseguir perceber direito, né? E causar acidente. Então, são gêneros diferenciados e que possibilita esse aluno, esse leitor a discutir, a refletir e aplicar, né, os conceitos da multimodalidade. As atividades foram desenvolvidas aí ao longo da disciplina, com um questionário de sondagem que tentou descobrir aí o perfil desse leitor, né, as habilidades desse leitor, os gêneros que eles leem, e depois fizemos aí 4 atividades ao longo do curso. 3 atividades escritas, a primeira foi logo na primeira semana de aula, e nessa primeira atividade a gente só pediu que eles olhassem uma imagem, um texto imagético, e eles escrevessem sobre esse texto, o que é que eles entendem com aquele texto. Era uma análise bastante intuitiva, sem nenhum conhecimento prévio de multimodalidade, né? Aí, lá no meio do curso, aí eles fizeram a segunda, com a mesma imagem, o mesmo texto visual, eles fizeram uma segunda produção escrita, já agora, depois de ter sido exposto com os conhecimentos e os pressupostos da multimodalidade e da gramática do design visual. A terceira, a gente já estava próximo de concluir a disciplina, a gente trouxe um outro texto e eles agora puderam escrever mais, né, as suas análises baseadas nas metas-funções da gramática visual. E a última atividade 4 foi uma atividade oral, uma atividade que eles gostaram muito, eles puderam fazer em duplas, puderam discutir, né, o texto que eles próprios escolheram, os textos foram escolhidos por eles, e eles apresentaram para a classe, para todos os colegas que participaram também da discussão. A primeira atividade 1 e atividade 2, ela foi feita com essa primeira imagem da esquerda, que é um mapa do Brasil, né, com uma criança pobre, negra, né, e essa criança está olhando aí para uma porta e 2 portas, aliás, que estão fechadas para ela, né? Ou seja, discute uma questão social aí que nega educação e saúde para essa criança. No entanto, essa criança está aí nas ruas, né, às margens de criminosos que trazem essa criança para a marginalidade. Então, é uma imagem interessante e que causa bastante reflexão da situação social que vive os países da América Latina, inclusive o Brasil, né? E aí, no meio do curso, como eu disse, essa imagem eu trago ela de volta, depois que os alunos já têm algum conhecimento de multimodalidade. Aí eles vão escrever agora, aplicando esses conhecimentos, fazendo uma análise mais detalhada, né, da compreensão que eles têm dessa imagem. A terceira atividade é essa baseada nesse anúncio publicitário, que também ele tenta conscientizar a população para evitar a extinção de animais, né, como a onça pintada, que tem bastante no centro-oeste do Brasil, e aqui a gente vê um animal numa UTI de um hospital veterinário, né?
Então, é uma chamada para a gente ajudar o meio ambiente e evitar a extinção de animais, né, como a onça pintada. Aí, agora, análise dessas atividades. Então, a atividade baseada no mapa do Brasil, né, que é a atividade 1 e 2, tá? A primeira atividade, eles fizeram uma análise intuitiva de formas variadas, onde os alunos se dividiram. Uma parte ali, a gente percebeu que eles apenas falaram dos componentes da imagem, alguns falaram só do tema, qual era o assunto, mas sem detalhar a imagem, e houve um grupo ali que menor, né, que analisaram e interpretaram da sua forma, como eles entenderam essa imagem. No meio do curso, a mesma imagem foi analisada após eles terem sido expostos aos conhecimentos da GDV, da gramática do design visual. E aí, nesse momento, os alunos já começaram a aplicar o conhecimento adquirido, mas uma coisa chamou a atenção, que era apenas uma descrição que eles faziam, não havia uma interpretação dessa imagem. Alguns chegaram até a trazer e a falar dos significados interativos e composicionais, e outros utilizaram a metalinguagem das 3 metafunções, porém sem nenhuma interpretação dessa imagem. A atividade 3, baseada no animal, né, o animal no hospital, os alunos puderam descrever a imagem utilizando as 3 metafunções, eles já tinham um domínio ali dos termos e dos conceitos, mas eles conseguiram também, nesse momento, ampliar essa análise, fazendo uma relação do texto escrito que estava na imagem com a imagem visual, né? E aí eles puderam apresentar sua visão, sua opinião a respeito daquele texto multimodal. E, por último, a atividade oral, foi uma atividade, como eu disse, ele foi feito em pares, eles mesmos escolheram o texto multimodal, eles mesmos fizeram análise oral para toda a classe, usando os conhecimentos da gramática do design visual e das relações intersemióticas, tá? E aí houve muita discussão, foi uma atividade bastante produtiva, eles gostaram muito, porque eles puderam tirar as dúvidas e os colegas puderam ajudar a esclarecer essas dúvidas. Chegando agora ao final da minha apresentação, o que eu consegui apreender, né, dessa experiência que eu venho realizando já há algum tempo, trabalhando com essa perspectiva de leitura, né, na semiótica social, é que essa experiência ela possibilitou o desenvolvimento da metalinguagem, das análises dos textos, porque, além deles aplicarem a gramática, eles também olharam para os aspectos contextuais e socioculturais dos textos. E não, na semiótica social, os textos têm que ser analisados dentro de um contexto. O aluno tem que entender a produção, o local de fala, para quem é dirigido esse texto, qual é a ideologia que tem nesse texto. Então, os alunos conseguiram trazer isso também para a sua análise. Houve o desenvolvimento de uma consciência semiótica, que conduziu a eles a uma percepção de uma agência multimodal, né? Eles se perceberam como agentes dos próprios significados dos textos, de produção de textos, ao ler esses textos e também a empregar, né? A perceber como é que as tecnologias digitais possibilitam entender esses sentidos. Quais são as práticas discursivas que estão ali nesses textos e que ideologias são possíveis se perceber de maneiras efetivas em diferentes contextos de interação. Com base nesses resultados, a gente percebe, enquanto professor e formador de professores, uma necessidade da gente expandir, né, esse repertório interpretativo para possibilitar aos estudantes de incluir perspectiva de natureza multimodal, de formas contemporâneas, de representação e comunicação. Então, finalizando, a gente fez uma avaliação geral do curso, e aí, nessa avaliação, eles reconheceram que as teorias estudadas foram bastante úteis para as práticas, né, pedagógicas, para a própria prática docente. Eles agora iam passar a trabalhar leitura de texto com seus alunos de outra forma, de outra perspectiva, e eles também disseram que agora, quando olhasse para um texto visual, um gênero multimodal, eles iam agora entender, olhar de maneira diferente, e passar a entender melhor essas imagens. Aqui eu tenho minhas referências que eu utilizei nessa apresentação, aqui desses slides, né?
E muitas graças, né, muito obrigado pela atenção de todos, né, a essa minha apresentação, e agora estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, professora Adilamar. Nós vamos deixar as perguntas para o final das apresentações. Eu queria, então, fazer a introdução à segunda apresentação, que tem como título Gramática de Resistência e Jogos de Linguagem em Coletivos Culturais da Periferia, uma pesquisa participante em pragmática cultural no programa Viva a Palavra, que vai estar a cargo da professora Claudiana Nogueira de Alencar, que é professora também do curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará, tem doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e atuou como pesquisadora visitante na Universidade de Oxford e Birmingham. É professora dos programas de pós-graduação em Linguística Aplicada, na linha de pesquisa Estudos Críticos da Linguagem, e do mestrado em Educação e Ensino, na linha de pesquisa Educação em Movimentos Sociais, orientando trabalhos em educação popular, pedagogia decolonial, letramento literário, pragmática cultural, práticas identitárias, estudos críticos da linguagem e pesquisas gramáticas culturais e os jogos de linguagem na arte e na cultura das juventudes, na literatura produzida por mulheres da periferia e as práticas de linguagem dos saraus, das mediações de leitura em bibliotecas de iniciativa popular, das vivências em xenopoesia como enfrentamento à violência urbana. E atualmente é a presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, tem um campo de pesquisa bastante amplo, né? Uma professora polivalente, então a gente está muito ansioso para escutar a sua palavra. A apresentação da professora Adilamar foi excelente, gostei muito, tenho muita afinidade com a multimodalidade, com o grupo da Nova Londres, né? America Lances, Bill Cope, gosto muito desse pessoal, então gostei bastante da apresentação. E agora, então, a gente dá sequência à apresentação da professora Claudiana. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês no segundo conto. Bom dia, eu sou Claudiana Nogueira de Alencar, sou presidente da Associação de Linguística Aplicada no Brasil, ALAB, e estamos muito felizes de estar com vocês aqui nesta manhã, no segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, CONPLA. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouco das nossas pesquisas em pragmática cultural. Nosso trabalho de hoje, ele tem como título A Gramática de Resistência e Jogos de Linguagem em Coletivos Culturais da Periferia, uma pesquisa participante em pragmática cultural no programa Viva a Palavra. Nós partimos da ideia de que linguagem é um modo de ação, linguagem como prática social, como a pragmática tem mostrado, a teoria dos atos de fala do Austin, e também a ideia de linguagem como forma de vida, do Ludwig Wittgenstein, filósofo Wittgenstein, e articulamos essas ideias com o pensamento do Paulo Freire, grande pedagogo, grande educador brasileiro, que traz a ideia de linguagem como ação, reflexão e ação. E nos será muito cara a ideia do Paulo Freire de que a linguagem se articula de modo imbricado com a realidade. E nós traremos, então, o conceito de palavra-mundo do Paulo Freire. Tudo isso para pensarmos uma proposta que é teórica e metodológica de uma pesquisa participante, uma pesquisa que seja interventiva, que não seja apenas uma pesquisa que descreva a linguagem, mas uma pesquisa que possa pensar nessa ideia da linguagem como ação para avisar também a transformação social. Uma pesquisa, então, que se baseia na horizontalidade, porque ela parte da colaboração entre saberes populares e acadêmicos, para valorizar as formas de vida e as formas de resistência, visando a transformação social.
Então, nós temos o Viva a Palavra, que é um programa que vai surgir desse diálogo entre a universidade e a sociedade. O Viva a Palavra nasce de um diálogo com os movimentos sociais do entorno, que estão ali no entorno do campus principal da Universidade Estadual do Ceará, UES, no Itaperi. E ele pretende lutar contra o extermínio da juventude. Aí é uma ação do Viva a Palavra, né? Então, um coletivo que surge dessa articulação entre movimentos sociais e coletivos culturais do entorno da universidade, junto com os acadêmicos, com os artistas, ativistas, militantes de movimentos sociais e acadêmicos que se reúnem em 2014 no bairro da Serrinha, onde fica o campus principal da nossa universidade, para constituir esse coletivo. Então, ele parte da palavra como ação, da ideia de que a palavra é uma prática social, de que a linguagem é uma prática social, visando a transformação. Então, essa articulação gerou um projeto que é, ao mesmo tempo, de ensino, de pesquisa e de extensão, chamado Viva a Palavra, Circuito de Linguagem, Paz e Resistência da Juventude Negra da Periferia de Fortaleza. Então, a metodologia vai partir de uma cartografia que trabalha justamente os processos e não os produtos. A cartografia ela vai ver a linguagem como prática, como processo. E, nesse processo, você vai partir sempre de um plano em comum entre os participantes da pesquisa. Quando, tradicionalmente, a gente tinha aquela ideia do pesquisador, diferente do seu objeto de investigação, não é? A linguagem, a língua como objeto de investigação, ou os informantes que trazem os dados dessa língua, dessa linguagem, e o pesquisador, a pesquisadora, agora nós temos a ideia de que nós temos não pesquisador informante, mas pesquisador, ou a ideia não de sujeito-objeto, mas de sujeito-sujeito, ou seja, todas as participantes, os participantes que estão na pesquisa, elaboram juntos um plano em comum, e todos os sentidos que são constituídos na pesquisa, inclusive o próprio ato de pesquisa, é um objeto de estudo, é uma matéria de estudo, né? Então, a cartografia, ela traz essa ideia, não é, de pesquisa participante, de intervenção, ela não apenas descreve a realidade, mas procura transformar essa realidade, e a antropologia nômade, que vai falar sobre como os sujeitos da pesquisa, não é, eles têm também o direito e o fazem, né? Eles também elaboram concepções e sentidos acerca da pesquisa. A educação popular, baseada no pensamento do Paulo Freire, que busca o diálogo entre saberes acadêmicos e saberes populares. Então, nós temos aqui as diversas ações do Viva a Palavra, o cortejo cultural, os saraus, que são movimentos de poesia, de música, que acontecem nas periferias, os ciclos de paz, não é? Junto com os jovens na luta contra a violência, as oficinas de arte, rap, rima, artes plásticas, as iniciativas, né? As bibliotecas de iniciativa popular, são as pessoas que nas suas comunidades abrem as portas da sua casa e transformam a sala da casa ou outros espaços da própria casa numa biblioteca para receber diversos jovens, crianças, e passam a trabalhar, a atuar mediante leituras. Nós temos também, Viva a Palavra tem um projeto de biblioteca livre também online, a contação de histórias, o cursinho popular Viva a Palavra, que também é um cursinho que funciona gratuito na comunidade, para que os jovens da periferia tenham direito a entrar na universidade, portanto, uma concepção de universidade popular, uma universidade que é do povo e para o povo e feita com o povo. O coletivo Seno Poético, Viva a Palavra, por conta da senopoesia, é uma junção de diversas linguagens que procura interagir com o público, você não tem aquela separação entre quem está apresentando um espetáculo e o público. O que você tem é um roteiro senopoético feito em colaboração com esse público. E ela não apenas procura denunciar a realidade, mas anunciar também uma proposta de transformação social. E a palavra tem um papel fundamental, a palavra, como dizia Paulo Freire, não é? Que é o primeiro passo para a emancipação social. Então, nós também temos um trabalho com as coletivas de mulheres, né? Aqui a Barrosas, que é um grupo de poetas do bairro Barroso. Nós temos também a Pretaral, Sarau das Pretas,
que é uma iniciativa de mulheres negras e poetas islâmicas da cidade de Fortaleza, que vai procurar celebrar os poemas das mulheres, não é? Para que elas possam ter o espaço e o protagonismo. Mulheres poetas negras, especialmente as pretas que vivem na periferia. Elas Poemas, Escritas Periféricas, que é uma coletiva de mulheres que se afirmam como poetas e que se movem para fortalecer a potente arte das palavras das mulheres, por meio dos cuidados, das práticas de linguagem, e aí nós vamos ter essas diversas práticas, como os saraus, os círculos de leitura, não é, que são vivenciados aí por essas mulheres. A poesia é sal, a poesia salva. Nós trabalhamos com algumas concepções das próprias mulheres, não é, sobre poesia, sobre literatura, e as mulheres dizem, não é, que a poesia é sal, a poesia salva, como a Nina Risse, uma poeta de Fortaleza, que ela vai dizer que ela já tinha conhecido a poesia, né, como pulsão de vida, mas encontrar as pessoas que vivem a poesia nas ruas e em suas vidas cotidianas e acreditam na sua força e a dizem bem alto e em bom som, transforma a vida dessas pessoas e transformou a dela e a das quebradas todas, né? Então, nós vamos trazer aí o conceito da Nina Risse de que toda mulher é uma poema, o conceito da Vera Dantas sobre palavra mundo, palavra semente, a partir do trabalho do Paulo Freire, dos círculos de cultura, e a Vina Das, que é uma indiana, uma antropóloga indiana, que vai fazer um estudo de mulheres, das narrativas dessas mulheres que sofreram grandes violências, né, graves violências, durante a partição da Índia e do Paquistão, né, e durante 10 anos ela vai fazer uma etnografia com essas mulheres, estudar as narrativas dessas mulheres, e a Vina Das, ela vai usar o pensamento do Paulo Freire, aliás, desculpem, o pensamento do Wittgenstein, não é, que fala de gramática da dor, para dizer que muitas vezes a dor que não pode ser expressa em uma determinada forma de vida, ela é coletiva porquanto ela é trabalhada no cotidiano. Então, essas mulheres que sofreram violências como estupros, sequestros, devido a questões políticas, né, e naquela forma de vida local, na sua convivência, elas não poderiam falar dessa dor, porque aquele ato de violência, não fazia parte daquela forma de vida, elas transformavam essa dor no seu cotidiano, elas lidavam com essa dor em diversas ações no cotidiano. Então, essas mulheres tinham um tipo de conhecimento que a Vina Das vai chamar de conhecimento venoso, né, que é um conhecimento fruto dessa violência, mas um conhecimento que é utilizado no seu dia a dia como ressignificação da violência e transformação das suas vidas cotidianas, né? Então, eu trago a Vina Das com essas narrativas, essa reinscrição da significação da vida em políticas de vida contra políticas de morte, para pensarmos como as mulheres das coletivas de poetas trabalham a linguagem a partir da perspectiva terapêutica da linguagem, uma perspectiva terapêutica social da linguagem, porque quando o Wittgenstein vai falar que a linguagem é uma forma de vida, nós vamos pensar na linguagem não como um conceito, uma essência, a linguagem, mas pensar nas diversas atividades ou nos diversos jogos de linguagem que estão acontecendo. E ao pensar nesses diversos jogos de linguagem, nós vamos entender que as grandes questões, muitas vezes os problemas que nós temos, o Wittgenstein dizia isso, os grandes problemas filosóficos, eles se dissolvem porque eles eram fruto do enfeitiçamento da linguagem. Então, a terapia para lidar com esses problemas seria jogar essas questões para a vida cotidiana, para o dia a dia, e elas se dissolvem. Pegando esse conceito que está lá na filosofia da linguagem, de terapia da linguagem por meio de jogos de linguagem, nós podemos entender como essas mulheres poetas que sofrem todas as formas de violência, porque nós sabemos que estamos num sistema que é capitalista, que é colonial, que é patriarcal, que é machista, que é racista. Então, as mulheres da periferia, as poetas, poetas negras, a gente sabe que elas sofrem todas as formas de opressão. Então, essas mulheres têm usado a sua poesia, para existir e reexistir. Então, nós temos aqui uma ação que o Viva a Palavra fez com essas diversas coletivas de mulheres, que ficou intitulado Mulheres Negras Poetizando as Reexistências. Então, aqui nós temos a Viviane Ciade, a Neta, que é da Elas Poemas, a Má, da Preta Aral, a Âmila Vidal,
que é da Elas Poemas, e a Laís Eulália, né, que é da Barrosas. Então, essas poetas, né, elas trazem os seus sonhos, como diz a Viviane Ciade, queremos trazer os nossos processos de luta, os sofrimentos, os nossos corres de arte para poetizar as nossas existências. Então, por meio da sua poesia, elas vão lidando com essa dor do cotidiano e vão também ressignificando as suas histórias, as suas narrativas de vida, elas vão refazendo suas vidas, e por meio disso nós teríamos aí práticas de linguagem como práticas terapêuticas. Então, a nossa pesquisa procurou entender como as mulheres das coletivas de poetas, por meio das complexas transações entre corpo e linguagem, reescrevem os signos violentos por meio da poetização do seu cotidiano, de suas existências. Então, nós percebemos que existe uma agência na escrita dessas mulheres. Essa agência começa pela própria consciência sobre o uso da linguagem, não é? Pela própria crença sobre o poder dessa linguagem como arma. E aí, por isso que elas vão modificar, elas vão se contrapor ao uso do coletivo genérico, né? Aliás, do masculino genérico. Então, elas vão usar, ao invés de o coletivo, a coletiva, ao invés de o poema, a poema, não é? E a poeta também. Então, vamos ver aqui uma poema da Nina Risse, que vai falar um pouco dessa reinscrição da violência, essa ressignificação da violência numa política de dignidade, porque essas mulheres, elas lutam por uma política de dignidade, utilizando a arma da linguagem, da poesia, dos diversos jogos de linguagem. Então, a poema diz assim: pela cruz, pela espada, pela doença e pela linguagem se deu a dominação. A língua castra, a língua de um pai, de um estuprador, de uma igreja, de uma polícia, de um Estado, de um genocida, de um passado que é presente e é fascista, racista, misógino, homofóbico, vidafóbico e é colonial. Não se encaixar em partículas totalizadoras masculinais do poder branco. Soltar os punhos, a língua, a linguagem. Chamar a ela, ela. E a quem quiser querer. A poema é um dialeto originário, é um português, é uma gíria. Então, a poema é um corpo, né? A poema é uma afirmação, como diz a Nina Risse, escrever o que eu quiser, como vem a minha linguagem, como chega a mim. A escritura, a escrevivência, a invenção, a poema. Ninguém vai dizer que o que eu faço é ruim, é menor, não é literatura. A poema é uma afirmativa. E aí nós usamos também esse conceito de escrevivência, da poeta Conceição Evaristo, né, que vai mostrar justamente como é que as nossas narrativas, as nossas memórias, memórias de violência, dessa violência colonial, são trabalhadas na linguagem das poetas negras, né, que sofreram essas violências. São trabalhadas por meio da poesia, que agora as faz livres, né? Elas foram, por tanto tempo, separadas do seu próprio corpo, do seu poder de fala, seu poder de voz, seu poder de escrita, mas elas sempre escreveram. Agora, essas mulheres afirmam esse poder da escrita, afirmam essa escrita como forma de reinvenção. E é uma escrita que não traz apenas a memória de si, das vidas individuais, mas é uma escrita de nós, é uma escrita que fala dessa coletividade de mulheres, não é? Que procura usar a sua poesia como uma forma de curar também as feridas. E aí, essa poema que diz: a poema é uma ferida, uma máscara branca chamada cânone, apaga, rasura, silencia, ainda vivas, porém não, queima, 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 o trauma colonial. A poema é uma ferida. Então, como nos mostra Vina Das, somente o olhar para o cotidiano nos permite perceber que a violência pode ser reescrita, ressignificada a partir de determinadas formas de vida. Essa criação pela reinscrição da dor no cotidiano pelas poetas, as mulheres das coletivas da periferia, reinscrevem as situações de dor e violência em suas práticas de linguagem. Práticas poéticas reinventadas como práticas de cuidado. Essa inventividade no cotidiano é uma forma de resistência, como nos diz Deleuze, resistir é criar. Então, por fim, nós vamos finalizar com uma poema de um poeta da periferia, de um coletivo que faz parte do Viva a Palavra,
que ele fala justamente dessa meta pragmática, não apenas nós pensarmos na pragmática como a parte da linguística que vai trabalhar o uso da linguagem ou a prática social da linguagem, mas também a consciência que os sujeitos, que as pesquisadoras, que as participantes têm desse uso da linguagem, a consciência de que a linguagem também é um modo de transformação. E no caso das poetas, como elas usam, e os poetas da periferia, como usam essa consciência e essa força da linguagem para a transformação da sua própria realidade, para que se imagine mundos diferentes, formas de vida diferentes, de uma sociedade mais igualitária e menos injusta. A poema diz assim, para eu finalizar: viva a palavra, essa palavra da gente, cada vez mais eloquente, buscando justiça e paz. Viva a palavra dos versos de um violeiro, de um MC, de um vaqueiro, nos aboios dos currais. Viva a palavra do brado de um estudante, que cada vez mais garante que a luta continua. Viva a palavra do nosso artista de rua, com a sua arte fenomenal. Viva a palavra, essa arma santa que sai de cada garganta na apresentação de um sarau. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Claudiana, pelo excelente trabalho, pelo lindo trabalho e por nos apresentar todas essas características, algumas instigadoras, inspiradoras, outras provocadoras, para que a gente possa fazer uma reflexão e também avaliar as coisas que acontecem aqui no nosso entorno, né, no Paraguai. É bastante interessante, bastante produtivo. Muito obrigado. Na sequência, vamos passar a palavra para a professora Nucássia Meire Silva Araújo, que vai apresentar um trabalho sobre curadoria digital, como novo letramento na escola, movimentos curatoriais, como conteúdo de aulas de leitura. A professora Nucássia é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Estadual do Ceará, pesquisadora em linguística aplicada nas áreas de linguagem e tecnologia, e especial nos temas formação de professores e TEDIC, criação, desenvolvimento e avaliação de recursos educacionais digitais, e curadora digital em linguística aplicada. É autora de livros didáticos, de obras de literatura infantil, atuou como coordenadora do mestrado profissional em letras da Estadual do Ceará, de 2013 a 2016, foi pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, de 2016 a 2021, e atualmente é a tesoureira da ALAB. Assim que dou as boas-vindas à professora Nucássia e vamos à sua apresentação. Muito obrigado. Olá, eu sou Nucássia Araújo, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, no Brasil. Estou aqui nessa mesa da ALAB para falar de tecnologia digital e linguagem, né, com um tema que é um tema que eu venho desenvolvendo em minhas pesquisas, que é a curadoria digital, e eu vou falar especificamente sobre curadoria digital como um novo letramento na escola, movimentos curatoriais como conteúdo de aulas de leitura. Então, na apresentação eu vou falar um pouco do que é curadoria, depois do que é curadoria em linguística aplicada, e o que seriam os movimentos curatoriais e como é que a gente forma leitores críticos que usam movimentos de curadoria. Bom, a curadoria digital é um conceito que começa nas artes, né? E que lá nas artes ele diz respeito à seleção, à organização
de obras de arte e a exposição de obras. Esse conceito evoluiu nas artes também para um aspecto que eu vou chamar a atenção, sobre o qual eu vou falar aqui, que é a curadoria crítica. O curador ele faz um movimento também de crítica na hora em que ele escolhe, seleciona aquilo que vai expor, mas vocês devem estar se perguntando o que tem a ver curadoria em arte com LA, com linguística aplicada, né? Então, esse conceito de curadoria digital em LA, eu venho trabalhando com ele. Minha pesquisa com curadoria começa em 2013, quando eu nem chamava de curadoria, eu chamava de avaliação de recursos educacionais digitais. E ela diz respeito exatamente à interação na rede e a como a gente, que é professor, pode encontrar na web materiais, recursos educacionais digitais que a gente use para ensinar línguas. No meu caso, eu pesquisei com língua portuguesa, eu tenho uma aluna de doutorado que está trabalhando com língua inglesa, mas o conceito, na verdade, ele se aplica para o ensino de línguas, né? Então, essa é a definição com que eu trabalho. Eu vou já explicar com mais calma as outras coisas. Mas a curadoria digital em linguística aplicada, eu chamo de uma prática social emergente, que é uma prática que surge dessa interação na internet, né? Dessa interação pela linguagem, na internet, dentro do ambiente digital, tá? E a curadoria é justamente um conjunto de ações que é, por exemplo, a ação de selecionar, de avaliar, de editorar, de formatar e de compartilhar recursos educacionais digitais. Então, o curador é um profissional que busca, na própria rede, recursos educacionais digitais, no nosso caso, para ensino de línguas, e avalia, seleciona e compartilha isso, publica isso em repositórios de recursos educacionais digitais, que eu chamo de grandes bibliotecas digitais, né, em que a gente pode encontrar esses conteúdos, em vez de estarem soltos na rede, eles estão dentro de repositórios de recursos educacionais digitais. O acréscimo que eu disse a vocês sobre curadoria crítica é que o professor, e aí eu vou começar a chamar o professor de curador a partir daqui, né, porque assim, o curador ele é sempre um profissional. Se for curadoria em arte, ele é um profissional de curadoria em arte. Se for curadoria na comunicação, ele é um profissional da comunicação, um jornalista, por exemplo. Curadoria em educação, ele é um pedagogo, enfim. No nosso caso, essa curadoria seria feita por um linguista aplicado ou por um professor de línguas, né? Então, a curadoria em si, que é essa busca, essa seleção, essa avaliação e esse compartilhamento que a gente pode fazer desses recursos que estão na rede para ensinar línguas, a gente pode acrescentar uma coisa que eu chamo de curadoria crítica em LA, que é quando o curador, ou seja, quando essa pessoa que publica, que seleciona, que avalia, que formata, né, e que publica isso, acrescenta algum comentário, alguma coisa que diga ao usuário, ao professor que vai buscar, ou ao aluno que pode achar também isso nos repositórios, eles são abertos, algo a respeito da teoria de base, né, em que foi pensado
ou a partir de que foi pensado esse recurso, sobre a perspectiva de ensino, sobre os contextos em que os recursos podem ser melhor aproveitados, qualquer coisa desse tipo. Então, quando o professor, o curador, o linguista aplicado, que, por exemplo, trabalha na organização dessas grandes bibliotecas que a gente chama de repositórios de recursos educacionais digitais, ele acrescenta algum comentário na perspectiva de ajudar o outro que está escolhendo o que usar, eu digo que acontece a curadoria crítica, né? E vocês devem estar se perguntando o que são recursos educacionais digitais. Então, os recursos educacionais digitais, eles são entidades digitais, que têm como objetivo o ensino. Eles podem nascer já no nascimento, ser para ensinar, ou eles podem ser transformados em algo para ensinar, né? Então, eu já posso, por exemplo, pensar, eu tive um aluno de doutorado que criou um jogo para ensinar ortografia de língua portuguesa. Então, ele fez um RED já pensando para ensino, né, no ensino. Mas lá também eu posso pegar como professora um filme, uma propaganda, um folder, qualquer coisa que seja digital e transformar num recurso para ensinar, né? Esses recursos eles são chamados de objetos de aprendizagem, de objetos digitais de aprendizagem, de recursos abertos, educacionais abertos. Então, são várias as nomeações. A que eu utilizo é de recursos educacionais digitais. Então, esses recursos, eles têm formatos variados, softwares, videoaulas, vídeos, áudios, infográficos, enfim. Tem muitas formas de apresentar recursos, de serem apresentados os recursos educacionais digitais, né? Eles têm duas características que são importantes, que é a granularidade, ou seja, os recursos têm pequenos recortes de conteúdo, e a reusabilidade, que é a capacidade de ser usado em diversas vezes em situações diferentes, em contextos diferentes de aprendizagem. Nesse slide eu trago só um exemplo, porque a apresentação é curta, um exemplo de um recurso que, nesse caso, eu coloco como inadequado na perspectiva de curadoria crítica que eu faço, e que ele está nessa plataforma do MacReg, aqui só como exemplo para vocês verem como pode se apresentar um recurso. E aí você já está se perguntando o que tem a ver o que eu estou falando até aqui de curadoria, que eu estou colocando o professor como profissional que seleciona, com os alunos, com os leitores em desenvolvimento que a gente forma, né, na escola. Então, aí é que vem a questão das tecnologias de ensino, e aqui eu boto como ensino em língua portuguesa, porque eu estou me remetendo à minha pesquisa, mas, como eu já disse, isso pode ser para qualquer língua. Tá? Então, dentro dessas práticas de linguagem contemporânea, a gente tem gêneros de textos multissemióticos, multimediáticos, e uma porção e a Web 2.0 permite, né, novas formas de produzir, de configurar, disponibilizar, de replicar, de interagir, certo? Então, esse aluno de hoje, do século XXI, ele efetivamente, ele consome e produz, né, a partir de uma porção de facilidades, de recursos que tornam acessíveis, né, lidar com essas novas práticas de linguagem, essas práticas de linguagem típicas dos ambientes digitais. E como é que a gente pode trabalhar com a questão da curadoria e dessas formas de consumir, de produzir, né, essas interações na web, né? Trabalhando com os alunos, com o que eu chamo de ações e movimentos de curadoria, e aqui eu trago uma definição de um aluno meu, ex-aluno, que escreveu a dissertação de mestrado dele sobre curadoria digital, analisando repositórios.
e em que a gente pode ver que o movimento de curadoria ele é um conjunto de ações em que são realizadas as etapas de curadoria: selecionar, avaliar, compartilhar, enfim. Essas ações de curadoria, né, elas são essas especificidades desses movimentos, e o leitor, na perspectiva em que eu trabalho nas pesquisas, eu acho que esse leitor em desenvolvimento, ele pode praticar essas ações e movimentos de curadoria, ele pode aprender a fazer isso, porque ele precisa, de alguma forma, ser curador daquilo que ele consome e do que ele produz na internet. Então, nessa cultura, na cultura digital, né, o professor, como curador, ele reflete e discute com os alunos o próprio papel deles, alunos, como curadores, uma vez que na Web 2.0 é permitida essa produção, essa divulgação, esse compartilhamento de informações, fatos, opiniões e tal. A partir daqui eu vou apresentar alguns slides de exemplos de como é que a gente pode trabalhar na leitura, na escolha, enfim, e nessa perspectiva de formação de um leitor crítico. Aqui a gente tem uma publicação em uma rede social, que foi uma publicação de alguns anos, e que diz que o neto do ex-presidente Lula morreu aos 7 anos de idade. A pessoa que publicou na rede, publicou colocando o título de pelo menos uma notícia boa. E aqui ao lado estão os comentários, e aí alguém pergunta, os nomes aqui são fictícios, pessoal. Aí alguém pergunta qual a boa notícia, ela diz um filho da puta a menos e tal. E aí começa uma conversa absurda sobre a morte da criança e sobre a opinião que a pessoa que publicou tem a respeito do avô da criança, e que seria, que segundo a pessoa, né, a criança merecia morrer. Então, é uma coisa enlouquecedora. E que, se a gente não trabalhar com esse desenvolvimento da leitura crítica e de por exemplo, de se ver que não se pode publicar qualquer coisa e dizer qualquer coisa impunemente nas redes, e também de ver um comentário como esse e imediatamente identificar esse comentário como um comentário nocivo, como um comentário perverso. Se a gente não consegue fazer isso, ou o nosso aluno não consegue desenvolver esse senso crítico nos alunos, de avaliar o que lê, como lê, e de não compartilhar, enfim, né? A gente não está efetivamente trabalhando na perspectiva de formação do leitor crítico. Então, chamar a atenção para isso e mostrar esse tipo de coisa nas redes, em que as pessoas ficam escondidas atrás, né, muitas vezes de nomes fictícios, ou não aparecem cara a cara para dizer, ou não são responsabilizadas, enfim, né, é muito sério. Outra questão em que essa formação do leitor que conhece movimentos de curadoria em relação às fake news, em que eu não vou me deter, obviamente, muito, mas, assim, a saber identificar o que é uma fake news, quem diz, quando diz, por que diz, em que lugar diz e tal. Então, tudo isso são movimentos curatoriais, né? E que o aluno precisa ter consciência de que pode usar esses movimentos como leitor e, inclusive, julgar, descobrir, avaliar se as notícias que chegam para ele em determinados lugares ou que saem em determinados sites são falsas, né, ou não são. Né? E aí aqui eu trago um exemplo de produção de conteúdo, né, que o aluno também produz conteúdo. Então, o que ele produz, o que ele publica, o que ele compartilha. Aqui tem um exemplo muito
simples, alguém no banheiro e posta foto e tal. Então, nesse movimento também de avaliar o que eu produzo e o que eu publico. E, por último, eu queria só comentar a questão do dilema das bolhas informacionais e a curadoria matemática, que é outra questão também que a gente discute dentro da curadoria e que pode trabalhar nessa formação de leitores, né, de leitores em desenvolvimento, que é a consciência de que existem algoritmos, né, que existe a curadoria matemática, ou seja, esses movimentos todos são feitos por uma máquina que diz o que você lê a partir de onde você clica, do site que você entra, do emoji que você coloca. Então, tudo isso, esse algoritmo, né, vai vendo e vai separando as coisas para você poder ler e consumir, seja consumir numa perspectiva de ler e de mudar comportamentos, seja consumir na perspectiva de efetivamente comprar alguma coisa, ou, enfim. Né? Então, o desenvolvimento, né, de leitores que sabem, que têm consciência desses movimentos, dessas ações de curadoria, é extremamente importante para essa interação dentro da web. É isso, muito obrigada. A gente fica aqui esperando perguntas de vocês ao final dessa mesa. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Cássia, pela apresentação sobre a curadoria, um tema super interessante, super atual, bastante importante para todos nós que trabalhamos com educação, muito, muito instigadora e motivadora também a apresentação. Nós estamos com um certo aperto de tempo, mas eu não queria deixar assim passar sem que pudesse dirigir pelo menos uma pergunta a cada uma das professoras, para poderlas ouvir assim também se expressando ao vivo, né? Não só pela gravação. Então, vou fazer as 3 perguntas para cada uma das professoras e depois vocês podem responder na ordem que vocês quiserem. No caso da apresentação da professora Dilamar, é bastante interessante, né? O corpo teórico e o conjunto dos trabalhos. Eu só queria perguntar se os alunos que fizeram os trabalhos escritos, eles não poderiam também fazer ou apresentar trabalhos já multimodais, né? Naquilo que o Bill Cope fala, né? Sobre a necessidade do aluno produzir os próprios materiais, os materiais de trabalho. Então, já que eles estão trabalhando em contextos multimodais, se não poderiam, além dos textos escritos, orais, apresentar textos multimodais, ou se há alguma limitação técnica ou de equipamento para isso, se a professora pudesse esclarecer esse tema. Com relação da apresentação da professora Claudiana, eu gostaria de entender melhor a importância nas questões como a professora colocou, né, das coletivas, né, das mulheres, dos jovens, dos negros, dos pobres, dos excluídos. Qual a importância da linguagem inclusiva nesse contexto de uso, né, e da palavra, da poesia? Onde a linguagem inclusiva é um fator importante e em que ela é importante? Se pudesse falar um pouquinho para a gente também. E na questão da curadoria, que é muito importante, principalmente na questão dos REAs, não desses materiais abertos, disponíveis, reutilizáveis, mas também dos recursos educacionais digitais, se a ALAB ela promove ou ela tem espaços para a curadoria, ou para a criação desses objetos, né, sejam REAs ou REDs. E se hoje no Brasil há financiamento para a criação desses recursos nas universidades ou no Estado ou na iniciativa privada, como seria, né, como estaria essas questões no contexto brasileiro? Muito obrigado. Ok, eu vou então, obrigada, professor Luiz Eduardo, é um imenso prazer estar aqui, né, nesse evento, interessante a gente compartilhar pesquisa em linguística aplicada em país diferente, conhecer que países vizinhos que estamos fazendo,
E muito importante sua pergunta, tá? Eu tenho, nos últimos tempos, focado muito na questão do entendimento dos textos que circulam na sociedade, né? Que circulam nas mídias, que eles têm contato todo dia, que às vezes olham para os textos, às vezes passa despercebido as ideologias. Então, assim, tem sido feito um trabalho com um foco no entendimento desses textos. Então, eu tenho colocado para eles em contato com essas teorias, com essa perspectiva da semiótica social, mas eu entendo perfeitamente, acho tremendamente importante a produção do texto, e é isso realmente que Cope e Calantes têm enfatizado, Cres também tem falado muito nos textos dele, na questão da produção dos textos, muito semiótico, multimodal, né, utilizando as tecnologias para passar suas ideias, e aí, com essa visão, esse semestre agora atual que eu estou trabalhando, eu não trouxe ainda porque nós estamos ainda em andamento, esse semestre, e eles não estão produzindo essas atividades, mas eu estou também pedindo essa produção deles. Diante dos temas estudados, dos temas trabalhados, eles escolherem um tema que eles aprenderam bastante e tentar construir uma produção multimodal falando desse assunto, tá? Para mostrar como eles se apropriaram dos conhecimentos que a gente está discutindo em sala de aula. Eu sou inteiramente a favor e é uma visão que eu vou, a partir de agora, também incorporar na sala de aula a produção, incentivá-los na produção de textos multissemióticos, né, já que eles são super familiarizados com as tecnologias, acesso, alguns até já sabem até fazer textos multimodais no seu celular, no seu computador, no dispositivo eletrônico. Então, sou inteiramente a favor nessa produção, eu acho que ela é totalmente pertinente, né? E aí a gente está colaborando para eles mostrarem esse entendimento, não só das teorias, como também colocar suas próprias ideias, suas próprias opiniões, compartilhar com colegas essa produção multimodal. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom dia novamente, né? Quero agradecer essa alegria da gente estar aqui, porque eu acho que como uma associação de linguística aplicada no Brasil, né, junto com a Associação do Paraguai, a gente pode ter um caminho aí de muitas parcerias. Fico muito feliz de estarmos aqui. Bom, professor, essa questão que se levanta sobre a linguagem inclusiva, que tem sido bem polêmica, né, por exemplo, aqui no Brasil, até alguns projetos de lei querendo proibir a linguagem inclusiva, mas se nós pensarmos que mesmo numa perspectiva de um realismo, né, de uma epistemologia dentro do estudo da linguagem, que acredite no realismo crítico, né, ou numa visão mais socioconstrucionista, nós entendemos que a linguagem tem um papel também na construção das relações sociais, né? Evidentemente que, quando nós falamos aqui que nos inspiramos no Paulo Freire, a ideia da palavra, o Paulo Freire até diz, ele fala desse poder da palavra, da tomada da palavra, né? Ele fala assim, é certo que a palavra não é tudo, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a violência é uma questão muito complexa, você tem questões aí econômicas, questões materiais, não é? Políticas, psicológicas. No entanto, a gente sabe que o domínio dos recursos linguísticos também é muito importante na construção das novas formas de socialidades, e que a linguagem tem esse papel, não é, de construir relações que podem ser cruéis e desiguais, mas também ela pode provocar mudanças, né? E aí, voltando ao Paulo Freire, a ideia das palavras geradoras, das palavras sementes, determinados usos, né, utilizando aquela metodologia do círculo de cultura, se nós pensarmos nas palavras que são utilizadas numa determinada comunidade, né, e inclusive as palavras que provocam aí uma mudança no que diz respeito às questões de gênero, às questões de raça, essas palavras, não é, que são as chamadas palavras geradoras, elas nos levam a determinadas gramáticas culturais. Então, nós vamos ter aí mudanças no modo de pensar e, por que não dizer, no modo de viver, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nos nossos povos originários, das comunidades indígenas, há um modo diferente de viver, e esse modo diferente de viver passa pelas questões de linguagem também, né? Então, eu acho que a linguagem tem um papel fundamental aí. Essas práticas de letramento, nós temos estudado muito essas práticas de letramento que as comunidades produzem, né, como práticas de resistência e como novas formas de visão mesmo da realidade, né, que fazem com que, por exemplo, a própria autoestima do jovem, né, hoje nós temos jovens nesse projeto que participavam de organizações, né, facções, organizações, gangues, que chamavam antigamente, e a partir da educação e da linguagem, né, de fortalecer o que eles faziam como arte, eles passam a
através de um programa de educação de jovens e adultos, e depois do cursinho, né, popular, mudar totalmente a concepção, né, de vida e os próprios sonhos, né, porque hoje as crianças e os jovens são disputados pelo crime organizado, então eles não conseguem nem sonhar, né? Então seria esse papel dos recursos linguísticos de dar possibilidades, inclusive, de pensar em outras situações, né? Michelle Petit que fala sobre as leituras na periferia, e ela diz, a leitura, ela possibilita, inclusive, você viver um mundo e pensar numa outra possibilidade de mundo, que não seja aquele de violência. Então, esse jovem hoje está na universidade, esse jovem que eu, na Universidade Estadual do Ceará, e hoje ele é professor do cursinho, né? Quer dizer, ali apoiando outros jovens que queiram, de fato, transformar a sua vida. E a ideia da coletividade, da colaboração, é que não é apenas o crescimento individual, a saída individual, né, aquela ideia da meritocracia, mas pensar que eu só cresço quando todos crescem junto comigo, né? Eu só venço os problemas quando aquela coletividade vence comigo. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua explicação. E agora passo ao professor Lucas, só peço, e desculpa o mau jeito, porque a gente está com problema de tempo. Se a professora pode responder com brevidade, eu agradeceria bastante. Com muito certeza. Obrigado. Agradeço já, Luiz. Agradeço e já vou respondendo para a gente terminar, que eu imagino como é que está o tempo. Bom, sobre a criação de redes na LAB e sobre o trabalho que a LAB faz com isso, a gente ainda não tem a disponibilização dentro do site da LAB de recursos educacionais digitais, mas é uma boa ideia, e eu acho que a gente pode até providenciar algumas coisas. Sobre redes que podem ser encontrados já prontos, por exemplo, no site do meu grupo de pesquisa, o Lente, eu acho que alguém já colocou aí o endereço, eu pedi para colocar novamente, a gente tem alguns redes e a gente tem repositórios nacionais, né, e internacionais, o Merlot é um internacional, o MacRed é um nacional, tem um Currículo Mais, que é outro nacional de São Paulo, que trazem, disponibilizam redes em praticamente todas as categorias de vídeo, áudio, software, enfim. Sobre editais, a gente teve há algum tempo editais com recursos financeiros até bem altos, mas isso parou há alguns anos e as universidades estão produzindo, tem editais com pouco dinheiro, bem pouquinho, nesse governo, inclusive, que está muito problemático com a questão da educação, né? Mas já houve alguns editais, mas sempre o dinheiro os recursos são muito pequenos para o tanto de gente que precisa para fazer esses materiais numa equipe multidisciplinar. Então, eu vou citar o exemplo agora meu, né? Eu estou desenvolvendo o meu projeto de pós-doutorado e eu estou elaborando um aplicativo para ensinar português como língua de acolhimento, pegando só questões de urgência de aprendizagem da língua, e quem vai pagar a parte computacional sou eu, pesquisadora. Então, mas isso não impede, obviamente, da gente fazer parcerias, enfim, e porque os meus alunos também fazem isso, alunos que encontram, esse exemplo que eu dei do recurso educacional para ensinar ortografia, um aluno fez dentro de um programa de RPG Maker, o RPG Maker. Então, ele fez toda uma história, uma narrativa, e nessa narrativa se trabalha a ortografia de língua portuguesa. Então, assim, a gente vai driblando essa falta de recursos como pesquisadores e vai seguindo. Eu queria agradecer. Professora. Muito obrigado. Muito obrigado à LAB e às professoras pela apresentação, pela presença, e eu passo a palavra à Valentina.
muchísimas gracias nuevamente a todas las profesoras de Alabi y bueno, quedamos muy agradecidas y les invitamos a presentar sus trabajos para nuestra revista y damos paso ya a la siguiente conferencia que va a estar moderada por la profesora Marilis Vareiro a cargo de, a través de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, representante de la Academia Real de la Lengua Española o la Asociación de Academias Españolas Internacional de Lenguas Españolas. Adelante, Marilis. Buenos días, ¿cómo están? Encantada de estar acá otra vez. Bueno, hoy en este momento vamos a presentarle a nuestro conferencista. Él es el doctor Francisco Javier Pérez y el título de su conferencia es Andrés Bello y los diccionarios. Con el permiso de ustedes voy a leer una breve biografía del doctor Pérez. Francisco Javier Pérez es lexicógrafo, historiador de la lingüística y ensayista de temas literarios. Licenciado en Letras, magíster y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Como profesor titular, dictó las cátedras de Teoría Literaria, Morfosintaxis del Español, Historia de la Lingüística y Lingüística de la Publicidad en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, hasta su jubilación en el año 2015. Sus trabajos de investigación están centradas en la teoría y praxis lexicográficas, en lexicografía histórica del español americano, en la reconstrucción de la historia de la lingüística venezolana e hispanoamericana, en el estudio de la historia de la ciencia lingüística, en lingüística cultural y en la lingüística de la literatura. Es autor de más de 25 libros publicados sobre lexicografía al español, teoría y crítica de diccionarios, español de América, lingüística de la literatura e historia de la lingüística. En la actualidad es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con sede en la Real Academia Española en Madrid. Vamos a pasar a su exposición. Adelante, Juan. Aparentemente se perdió la conexión. No sé, Marilis, si vos tenés la grabación disponible para compartirla. Sí, tengo que entrar con otra computadora a la sala de chat. Un momentito.
No me está permitiendo ingresar al Zoom por algún motivo. Yo estoy buscando también la persona que estaba a cargo de la transmisión, aparentemente perdió conectividad. Estoy yo buscando entre mis archivos si puedo. No me deja entrar. Ahí está dejándome entrar. Tenés que prender el micrófono, Marilis, para que se escuche. Ahora dale play. Quiero comenzar mis palabras felicitando a los organizadores de este congreso que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, por la necesidad que Volvé a intentar, Marilis, por favor. Prende el micrófono otra vez.
Marilis, no se está escuchando. Porque los diccionarios son herramientas auxiliares de investigación, de conocimiento, y por ello siempre el diccionario será un motivo pues, muy especial de interés para las ciencias aplicadas dentro del lingüístico. Yo he querido dedicar esta pequeña intervención dentro de este congreso, cuya invitación agradezco profundamente, a referirme a la significación que los diccionarios tuvieron en la obra de Andrés Bello y en la formación de Andrés Bello. Y comienzo, aunque es una figura ampliamente conocida por todos, comienzo recordando pues, algunas señas fundamentales de lo que Bello significó para el ámbito de la lingüística y de la gramática de nuestra lengua. Como sabemos, Bello fue desde muy pronto, en su etapa de Caracas, un estudioso de temas de la lengua y empieza a estudiar lenguas ya en ese momento, básicamente latín y después de griego, pero su principal interés radicaba en la lengua española. Y eso hace que cuando Bello llega a Londres, ya de 30 años, al poco tiempo se publica en Londres uno de sus trabajos lingüísticos más destacados, que es el análisis ideológico de los tiempos de la Confusión Castellana, que es un tratado fundamental para entender cómo la denominación de los tiempos en la gramática de nuestra lengua debía acoplarse a lo que el verbo mismo y el tiempo mismo estaba queriendo significar. Y ese trabajo definitivamente fue un trabajo pionero que le abrió a Alberto Bello el camino para sus otras aplicaciones en estas materias. Cuando llega a Chile, después de 18 años, un poco más de estadía en Londres, Bello va a abocarse a muchas disciplinas, como sabemos, llega a Chile a fundar en ese país pues, muchos saberes, muchas instituciones mismas que van a constituir la fundación, en términos de la nación chilena, asunto que todavía al día de hoy se le reconoce a Bello. Y en el año 1847 publica la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, que va a ser uno de sus trabajos gramaticales más importantes, el más importante de todos, está claro, pero no el único, porque Bello va a incursionar en otras obras de lingüística dentro del español, y también básicamente la gramática latina de Bello, que es una obra que escribe su hijo, que fallece al poco tiempo, y él la va a ampliar y a reponer, a retrabajar durante mucho tiempo, y va a hacer varias ediciones bajo su cuidado. Pero quiero dar una nota, antes de pasar al tema del diccionario, sobre la gramática de la lengua castellana destinada a los sudamericanos. Esa coletilla del título es importante conservarla, no solamente porque nos indica a qué hora nos estamos refiriendo, a la hora de 1847, sino porque va a señalar que esa gramática ha sido pensada fundamentalmente para un sector, digamos, de hablantes de la lengua, o al menos es una de las hipótesis que se sigue gestionando para indicar que Bello tenía una clara conciencia panhispánica, y eso es tal que intenta con esta obra concebirla no para todo el ámbito de la lengua española, en la idea de que la gramática es una disciplina de formación y de conocimiento de la lengua, sino para lo que consideraba sectores que habían sido poco descritos dentro de la idea gramatical.
pero indudablemente que esta obra es una obra pensada y de utilidad para cualquier hablante de la lengua española, cualquier estudioso, cualquier profesor, es decir, no solamente para un americano, eso debe también quedar claro desde este momento, porque si no sería entender que Bello había restringido el saber gramatical solamente a una parcela de hablante y al contrario, su propuesta lingüística y su propuesta de acción sobre el estudio de la lengua es otra, es de amplificación, es de entender que la lengua no es propiedad de nadie, sino al contrario, la lengua y el estudio de la lengua pertenecen a todos los hablantes de la lengua, a todos los que estamos moviéndonos conceptualmente dentro de un ámbito lingüístico específico. Y mal pudiera Bello, que avalaba estas ideas, que hoy en día, como dije antes, hemos venido a llamar panhispánicas, mal podría Bello pensar esta obra solamente para un sector de la lengua y no para todo el ámbito de la lengua española. Pero lo importante fue que esta obra siembra en terreno hispanoamericano la ciencia de la lingüística, la ciencia del lenguaje, desde el punto de vista gramatical. No es que antes de Bello no se hubieran elaborado gramáticas, claro que sí. Básicamente gramáticas de lenguas indígenas que se hicieron durante los siglos llamados coloniales, pero que y en el siglo XX, por supuesto, perdón, siglo XIX, discúlpenme, se publicaron muchas obras sobre otras lenguas, griego, latín, hechas por autores hispanoamericanos o por estudiosos españoles que se han radicado en Hispanoamérica, básicamente, como todos sabemos, religiosos, misioneros, autores de una paleta muy diversa. Pero esa sería quizá la primera nota que quisiera dejar establecida, que Bello instala en la lingüística americana, a mediados del siglo XIX, la ciencia del lenguaje, pensando en la gramática. Y este concepto, esta idea, este planteamiento, es el que se ha repetido y se sigue repitiendo muchísimo en todos los manuales de lingüística y en todas las obras que se acercan a la historia de la lingüística hispanoamericana. Pero a mí me interesó, también como lexicógrafo que soy, me interesó mucho ver cómo el diccionario había sido para Bello algo importante, los diccionarios. Si bien Bello no fue autor nunca de un diccionario. Y eso sí, cuando se instala en Santiago de Chile la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Chile, y a mí me invitan a leer la lección inaugural de esa cátedra hace unos cuantos años, yo llevo una intervención que tenía que ver con esto mismo, es decir, cómo la lexicografía había sido para Bello y los diccionarios habían sido para Bello un asunto primordial a lo largo de toda su carrera, y no solamente en materia lingüística, sino en otras materias, en materia jurídica, en materia científica, en materia enciclopédica general. Y a ello quiero referirme. Como primero Bello estaba atento a las publicaciones de nuevos diccionarios que salían sobre el español. Y de ello da prueba básicamente en reseñas que hace sobre la edición reciente en su tiempo del diccionario de la lengua española, obra de la Real Academia Española. Bello la reseña, y Bello la reseña en términos muy afirmativos, muy satisfactorios. La relación de Bello con la Real Academia Española siempre fue muy feliz, muy productiva. La Academia Española muy pronto va a reconocer a Andrés Bello como el nombre fundamental de la lingüística americana, y lo va a hacer en primer lugar miembro honorario y después miembro correspondiente de la Real Academia Española. Y eso indudablemente que para un hispanoamericano de ese tiempo y para Bello en particular significaba un enorme reconocimiento. A su vez, Bello evalúa de manera muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy afirmativa, los trabajos de la academia. Y en particular el diccionario, que es siempre, como sabemos, la obra capital que desde la RAE y los restos de las academias se elabora. Pero no solamente Bello se va a ocupar del diccionario de la Academia Española, también se va a ocupar, por ejemplo, del diccionario de Rafael María Baral, del diccionario de Galicismo de Baral, y de un venezolano también estudioso de estos temas. Y Bello va a hacer diversas apuntaciones de la recepción de esta obra, que también se publica a mediados del siglo XIX y en Madrid.
Es decir, Bello va siguiendo de la pista a muchos diccionarios y va en sus trabajos, sobre todo periodísticos, pero no solamente periodísticos. Recordemos que Bello escribe en el Araucano durante muchísimos años en Santiago de Chile y va dejando no solamente reflexiones que tienen que ver con la vida política o cultural de Santiago o de Chile en ese momento, sino que deja muchas señas de asuntos que tienen que ver con cultura, y así lo hace con otras publicaciones periódicas. Los diccionarios van a estar siempre presentes, lo que quiero resaltar con esto. La otra entidad que nos interesa destacar hoy, en esta muy breve intervención que yo hago en este congreso, es que Bello también va a utilizar los diccionarios como una herramienta de trabajo. Y así lo vamos a observar como en su trabajo sobre lingüística, sobre literatura, sobre historia, sobre derecho. Los diccionarios van a ser siempre una fuente presente, una fuente de gran testimonio filosófico y de conocimiento, y Bello los va a manejar constantemente como sus herramientas de trabajo más queridas. También una confirmación de esto que estoy diciendo lo podemos encontrar en el catálogo de los libros de la biblioteca de Bello en Santiago de Chile, que ustedes saben, conservado ese catálogo, y se han hecho diversas investigaciones, tanto por autores chilenos como quizá una de las que recuerdo con más interés es el libro del profesor norteamericano Barry Beleman, titulado Andrés Bello y sus libros, en donde él hace un recorrido catalográfico por todos los libros que estaban en la biblioteca de Bello, y muchas de estas obras, muchos de estos títulos corresponden a diccionarios de español, diccionarios de otras lenguas, diccionarios multilingües, diccionarios de temáticos, diccionarios de cultura, es decir, o técnicos. El espectro de opciones que Bello gestiona en su relación con los diccionarios es inmensa y es tan diversa como esto que acabo de mencionar. Todo ello no hace sino orientarnos hacia un Bello con una clara conciencia léxica, una clara conciencia de que el léxico de la lengua era asunto determinante. Y aunque, como decía, Bello nunca fue autor de un diccionario, aunque sí de un pequeño trabajo lexicográfico que quiero mencionar ahora como cierre de mi intervención dos modalidades que Bello ensaya para ocuparse del léxico del español. En primer lugar, el glosario, que forma parte de su estudio sobre el poema del Cid. Él hace un glosario del poema, glosario que justamente enriquece el conocimiento léxico que está en esta obra, como sabemos, capital, fundacional de nuestra lengua, a la que Bello se dedicó durante muchísimo tiempo, casi, yo diría, me atrevería a decir, que ya desde Caracas traía el germen de esta obra, que en Londres, como sabemos, y mucho más ahora que se han publicado los cuadernos de Londres, que son los cuadernos que recogen todas las anotaciones manuscritas que Bello hacía mientras estaba trabajando en la biblioteca del Museo Británico, que todas tienen que ver con la épica medieval y específicamente con el poema del Cid. Todo este cúmulo de materiales, de apuntes, él los va a enriquecer y los va a utilizar para su propio trabajo sobre el Cid, una obra, como sabemos, él deja inconclusa, hoy día yo más bien no publicada antes de morir, se publicará póstumamente, y uno de los cuerpos fundamentales del trabajo es el vocabulario, y justamente Bello hace acompañar este vocabulario de un glosario que él elabora con esta intención. Y indudablemente se trata de un texto pionero
en la lexicografía, yo diría en lengua española, pero para no hacer el ámbito más extenso, sí para gran parte de la lengua, de los estudios lingüísticos hispanoamericanos y indiscutiblemente para la lexicografía venezolana. Es decir, este glosario, que es un texto subsidiario, una obra literaria, es decir, la relación literatura y lexicografía, Bello la ensaya y la enriquece maravillosamente en el glosario del poema en sí, mucho antes de que este género en Hispanoamérica y en Venezuela en particular estuviera desarrollado como después sería. Empezarían a aparecer montones de conjuntos enormes de léxico, vocabulario, glosario, anexos a obras literarias, bien poemas o novelas o de cualquier género literario. Bello también va a ser en ese sentido un precursor, y justamente esta designación se cumple de la mano de los diccionarios, de la mano de un género lexicográfico como es el glosario. Pero la historia o el vínculo de Bello con la literatura y con la lexicografía no termina aquí, sino que él lo va a poner en práctica de manera muy notable en su propia tarea poética. Sus dos grandes silvas, la silva de la agricultura sonatoria y la locución en la poesía, las dos silvas americanas fundamentales, que son, como sabemos, fundacionales para la literatura hispanoamericana, que él publica en Londres, en dos revistas que él mismo interviene activamente, que son la Biblioteca Americana y el Repertorio Americano. El video de Carla, ¿también querés que yo lo pase? Bello va a ensayar, y prefiero sobre todo la silva de la agricultura sonatoria, que si ustedes recuerdan un poema donde él va repasando los frutos más importantes de la flora americana, que son capitales para la cotidianidad de cualquier americano, tanto en la culinaria como en la medicina popular y en otros escenarios. Bello va a mencionar en el poema estos frutos, y no de todos, pero de muchos de ellos, aunque él siente que pudiera haber dudas o pudiera haber interpretaciones quizá erróneas, él escribe una nota a pie de página de su propio poema. Es decir, él es el poeta, al mismo tiempo el poeta que es evaluado por él mismo. Él es su primer crítico. Entonces, él coloca notas a pie de página que son notas léxicas, y es a ello lo que quiero subrayar. Son notas léxicas donde él dice el cacao es esto, el banano es esto, lo que fuera, cualquiera de los frutos que él menciona. Y si bien no están todos referenciados a pie de página, hay muchos de ellos, y ese conjunto constituye también una suerte de pequeño glosario, de glosario léxico, poético, de flora americana en la silva, a la agricultura, de la sonatoria fundamentalmente. Y dentro del ámbito de estudio de la literatura y la lexicografía, como lo he mencionado, representa una modalidad que después también muchos otros escritores dentro del mundo hispánico en general van a ensayar. Es decir, son los novelistas que hacen anotaciones léxicas a su propia novela, son o bien todas juntas al final del libro o a pie de página. Las van haciendo paulatinamente, en algunas oportunidades hasta se hacen en el propio cuerpo de la obra. Todo ello a mí me interesa vincularlo, es decir, vincular primero al Bello, que es un estudioso de diccionarios y escribe reseñas y estudios sobre ellos, evaluaciones críticas, análisis sobre ellos. Después al Bello, que en su propia biblioteca atesora un conjunto de diccionarios porque los utiliza para todas sus obras. Y finalmente este Bello que entiende que él debe también explicar el léxico y dejar constancia de explicación a pie de página en sus obras. La sumatoria de estos tres elementos
pintan justamente a Bello como un apasionado diccionario, como un venerador de diccionarios y como un, si bien, como digo, nunca fue lexicógrafo en sentido pleno, a un lexicógrafo incipiente, a un lexicógrafo o a un autor, mejor dicho, a un autor interesado también por la lexicografía. Bueno, yo he querido con esto apenas dar unas pinceladas de esta faceta, una faceta nueva, poco explorada o nada explorada, y si me permiten la inmodestia, que digamos no es condición mía permanente, yo he sido el primero en querer destacarla, subrayarla, y de nuevo estoy en este evento magnífico que ustedes realizan, proponiendo de nuevo estudios en esta dirección. Bueno, ha sido un gran placer y los felicito de nuevo por esta importante celebración científica en la Asunción. Bueno. Perdón. Esta historia de tener dos dispositivos al mismo tiempo me pone muy nerviosa porque no sé cuál de los dos, cómo silenciar cuando estoy apurada. Bueno, les decía que el profesor, el profesor Pérez, lastimosamente no va a estar en este momento para hacerle algunas preguntas, así que vamos a continuar con la siguiente exposición. Quiero que me disculpen, tengo que volver a abrir esta computadora para presentarle a nuestra próxima conferencista. Mientras tanto, yo quisiera agradecer a la Academia de la Lengua Española por tan importante aporte para nuestro evento y también ya darle la bienvenida a Carla Benich por estar con nosotros aquí esta mañana. Muchísimas gracias desde ya y bueno, esperamos poder continuar trabajando y teniendo aportes de ustedes. Bienvenida, Carla, ya te estoy viendo acá en el grupo. Bueno, Carla Daniela Benich es profesora, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado artículos en distintas revistas especializadas sobre literatura latinoamericana en general y para particular. Es autora de La literatura ausente, Augusto Robato, y las polémicas del Paraguay post-estronistas, 2018. Forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y codirige la colección Paraguay Contemporáneo de la editorial SB. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET, con un proyecto sobre el exilio paraguayo en Argentina, y ejerce como docente en el profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Vamos a pasar a su exposición.
Bueno, ¿qué tal? Yo soy Carla Benis. Voy a presentar mi trabajo que se titula Vindicación de la polémica, el discurso polémico en la apertura democrática, Roa Bastos, Villagra Marsal, 1989. El título de mi trabajo, en realidad es deficitario de un trabajo de Ruth Amosi. Voy a presentar brevemente una escueta bibliografía. Voy a compartir acá. Aquí les comparto, digamos, una muy breve bibliografía, simplemente para, si menciono algún nombre de algún autor, que son los que yo trabajé en esta exposición. Obviamente, discurso polémico es un tema sumamente interesante en el análisis del discurso y hay muchísima bibliografía al respecto. Acá les paso simplemente los que yo estuve usando para esta exposición y también detallado el corpus con el que voy a trabajar, que, como dije, son las polémicas que se dieron, o la polémica que se dio entre Augusto Roa Bastos y Carlos Villagra Marsal entre octubre y noviembre de 1989, y que fueron publicadas en Última Hora y en Hoy, en el diario Hoy, o sea, ambos diarios de tirada masiva, ¿no? Bien. Voy a seguir entonces con mi exposición. Les decía que mi presentación, el título de mi presentación es deficitario del trabajo de Ruth Amosi, que se llama Apología de la Polémica, que tienen ustedes ahí detallado. La tesis de Amosi en realidad es que la polémica funciona como un modo de gestionar el conflicto en una sociedad democrática, ¿sí? Esa sería, voy a dejar de compartir porque ahora no lo necesito, después lo vuelvo a compartir. Decía que la polémica ocupa funciones sociales importantes precisamente en razón de aquello que generalmente se le reprocha, que es un tipo de discurso que se asienta sobre el disentimiento y no sobre el acuerdo, ¿no? Pero eso le permite justamente erigirse como una gestión verbal del conflicto social. Es decir, que la polémica, cuando digo que esa característica es algo que se le reprocha a la polémica, es porque ha sido considerada tradicionalmente como un tipo menor de argumentación o como un género menor para los autores que la consideran un género especial, porque sería un tipo de argumentación que fomenta lo irracional, el patos, digamos, y la anulación del otro por sobre el logos, el razonamiento lógico. Efectivamente, la polémica plantea cierta relación dialéctica entre patos y logos, ¿sí? No ha sido oposición, pero en esa relación de cierta beligerancia hacia el otro pueden manifestarse las diferencias de opinión y dar lugar a confrontaciones públicas que son características de las sociedades plurales. Es decir, que la polémica pública, y aclaro que se trata de un discurso de la esfera pública, funciona como gestión del conflicto. Esto implica que no que se resuelva necesariamente el conflicto, sino que quede expuesto, ¿sí? De hecho, esa idea arraigada de que alguien gana discursivamente una polémica porque presenta mejores argumentos es parte, creo yo, de la falsa conciencia del género, ¿sí? Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero en realidad nadie gana una polémica porque presente mejores argumentos. Es difícil medir quién presenta los mejores argumentos. Bien, como les decía, el corpus entonces que voy a trabajar es el historial polémico entre Carlos Villagra Marsal y Roa Bastos, que se da en el 89 y aplica en parte a esta tesis de Amosi porque se dio al calor del inicio del proceso de democratización de la sociedad paraguaya. Voy a presentar muy a grandes rasgos algunos de los argumentos porque lo que me interesa aquí no es tanto el análisis de la discusión en sí, sino situar la polémica en contexto. Es que considero que esa polémica es síntoma del contexto de democratización, lo cual no es para nada azaroso, porque da cuenta de un proceso de multiplicación de los discursos y espacios de intervención después de 35 años de un extremo control de lo decible. Recordemos que la dictadura de Alfredo Stroessner había sido especialmente censora, al mismo tiempo que había tenido un aparato de propaganda muy fuerte, por lo cual eso significaba un gran control de lo que se podía decir en la esfera pública.
Y además, por otro lado, las polémicas entre escritores, sobre todo, en los despertares democráticos estuvieron presentes en toda la región. En Argentina también tenemos un historial polémico bastante profuso e incluso con algunos tópicos similares a los que se dieron en Paraguay. Bueno, en este caso, en el caso de Villagra y Roa, el disparador, o sea, la anécdota, que ya queda un poco desdibujada, pero que sería la anécdota que funciona como disparadora de la polémica, fue una mesa redonda organizada por la Cámara del Libro en el 89 justamente, en la que participaron algunos escritores, entre ellos Villagra y Roa. Pero ya durante los años previos, Roa había esgrimido una serie de argumentos que va a repetir ahí, probablemente con cierta efervescencia, por eso genera polémica. Decía que Roa, en varios artículos de esos años, repite una hipótesis, sobre todo en torno a que la literatura paraguaya es una literatura ausente, porque todavía no ha logrado conformarse como sistema literario, como no ha logrado conformar un corpus que la caracterice o la construya como literatura nacional. No voy a desarrollar tanto el planteo teórico crítico de Roa, pero sí marcar que la polémica significó planteos inaugurales o debates inéditos en torno a cómo pensar la literatura paraguaya. Porque Roa pone en consideración aquí a la literatura paraguaya en relación con ciertos planteos críticos de la literatura latinoamericana de los años 60 respecto de la ausencia y la consecuente necesidad de conformación de un sistema literario. Estas eran cuestiones que, por ejemplo, Antonio Cándido o Carlos Real de Azúa o Ángel Rama habían pensado en el contexto de la literatura brasileña o uruguaya y más aún en el contexto de la literatura latinoamericana en general, como un proyecto crítico que todavía había que constituir. Además, Roa también repone ciertas especificidades de una cultura bilingüe y postcolonial como es la paraguaya, desde conceptos de la antropología, que creo yo era en ese momento el campo del saber más dinámico en el campo intelectual paraguayo, a partir sobre todo de los trabajos de León Cadogan y posteriormente de Bartomeu Meliá. Y en el contexto de la apertura democrática, esta postulación de Roa podría verse como el programa que debería seguir la cultura de la democracia, como una puesta al día y una tardía constitución de una literatura nacional. Es decir, así como el marco político abría el abismo de la novedad democrática, en el plano de la cultura se podría especular una posibilidad de pensar, tal vez por primera vez, de forma plena, una literatura nacional. La respuesta de Villagra, voy a volver a compartir pantalla. Bien. Les decía, la respuesta de Villagra a esta posición de Roa se va a dar en su columna semanal del diario Hoy, ¿sí? Ahí les estoy mostrando lo que es, esta igual después fue publicada en libro, en una compilación de artículos de Villagra Marsal. Y él le responde, digamos, en esta columna que se llamaba Papeles de Última Altura, que él publicaba todos los domingos en el diario Hoy. Pueden acceder a todo este material, digamos, está en la Biblioteca Nacional de Asunción, están todos los periódicos. Él va a presentar, entonces, Villagra le va a responder a Roa y le va a presentar 4 argumentos respecto de cómo llenar esa falta, esa literatura ausente, digamos, ¿no? Entre esos argumentos, bueno, algunos... uno es la tradición occidental, en el sentido de cómo también Borges la había planteado para la literatura argentina, toda la literatura occidental es nuestra literatura. También Villagra va a realizar un conteo de escritores, ¿no? De cuántos escritores tenemos. Va a también presentar la tradición oral como algo que se debería aprovechar. Pero en estas soluciones, digamos, no se problematiza la cuestión del sistema literario o de la literatura nacional desde el punto de vista conceptual como lo había presentado Roa. Más bien, Villagra postula un eje dicotómico que divide posiciones en torno a la existencia o no existencia de la literatura. Y la táctica le permite a él erigirse como defensor de la primera posibilidad, es decir, de la existencia de la literatura paraguaya y en sentido traslaticio la misma literatura paraguaya. Pero su razonamiento parece plantear un campo literario armónico, que naturaliza sin conflicto la superposición de distintos niveles. Literatura, tradición popular, oralidad, escritura, lengua originaria, etc. Pero luego de
luego de esta columna se publican en 2 tandas los artículos de Roa en Última Hora, y es aquí cuando arranca el Polemos, porque Roa, digo cuando arranca la polémica propiamente dicha, podemos decir, porque Roa, al mismo tiempo que presenta los argumentos teóricos que él ya venía presentando previamente, a los que ya me referí, asume un tono de confrontación directa con Villagra, sobre todo para el campo intelectual paraguayo que recién empezó a experimentar esta apertura de lo decible, digamos, en el proceso de transición a la democracia. Y a partir de aquí es que Villagra ya se dedica a responder y a defenderse de la confrontación de Roa y deja de lado el debate literario. En consecuencia, la polémica queda estructurada, podríamos decir, de esta forma. Villagra explota la cuestión patética, digamos, el patos, la emotividad y lo personal, mientras que Roa explota el polemos, ¿no? La virulencia en el debate. Voy a mostrar algunas imágenes que tenemos aquí. Bueno, esta que les estaba mostrando es la primer respuesta, ¿no? La primer columna que Villagra le dedica a responder a Roa, que es bastante sobria la presentación. Pero después, aquí lo que les voy a mostrar, bueno, esta es la tapa, después me voy a detener un poco, la tapa del diario Hoy, donde aparece la segunda respuesta de Villagra, ¿sí? Vemos que aparece en la tapa del diario, junto con otras noticias bien típicas de la transición. Después, como digo, me voy a centrar en eso. Acá vemos las caricaturas que acompañaban las columnas de Villagra. La caricatura obviamente ya es una decisión editorial del diario, ya excede, digamos, a la escritura del autor, pero estas caricaturas, lo que sí me parecen es que destacan, vemos acá un Roa iracundo, ¿no? Este es un Roa Bastos con cara enojado. Lo que destacan es, digamos, este gesto patético en términos de patos, ¿no? De emotividad, que está en la escritura de Villagra en sus respuestas, de modo que destaca la cuestión emocional de la polémica, ¿no? Como dije, acá un Roa iracundo, porque justamente es como más o menos como Villagra caracteriza a Roa, que sale a atacarlo a él también en Última Hora. Este es sumamente patético, esta última caricatura, digo de nuevo en términos de emotividad, porque Villagra dice que él está enterrando su amistad con Roa Bastos, entonces es bastante fuerte esta imagen, ¿no? Un cementerio. Pero en lo que las caricaturas permiten mostrar, digamos, es esta decisión editorial del diario, pero que ya estaba en la escritura de Villagra, de resaltar lo emocional y lo individual y lo personal de las polémicas antes que la polémica o el contenido literario que había impulsado el desarrollo polémico. Pero bien, como decía entonces, Villagra explota, digamos, el patos y Roa, por otro lado, explota, digamos, el polemos. ¿Por qué? Porque empieza a descalificar también a Villagra por confundir los conceptos teóricos que él había usado, que Roa había usado, que había presentado. Pero Roa tiene ciertas oscilaciones también, porque por lo general en sus respuestas oscila entre reconocer la amistad que tenía con Villagra de muchos años antes, al mismo tiempo que presenta ciertos juicios severos hacia él y sube, como dije, el tono de la polémica. También Roa oscila entre despersonalizar el debate y ubicar a Villagra como representante de la posición hegemónica dentro del campo intelectual, pero ante lo cual Roa se individualiza, se presenta como un rebelde solitario, ¿no? Después, finalmente, como dije, la polémica tiene valor crítico para la literatura paraguaya porque Roa profundiza y sigue desarrollando algunas discusiones que él ya tenía previamente. Pero, por otro lado, también descalifica, voy a dejar de compartir porque esto ya no lo necesito, descalifica tanto las respuestas de Villagra y sus argumentos como el mismo Villagra. Por lo cual lo que podemos ver son los enfrentamientos políticos que subyacen, digamos, en un campo intelectual muy convulsionado por el proceso de transición.
y al mismo tiempo que es ese campo intelectual muy convulsionado el que habilita este espacio de apertura y habilita estos tópicos, ¿no? Para la discusión polémica. Cuando decía que es importante que la polémica sea pública, es porque lo que da relevancia a la polémica es su relación dialéctica con los procesos sociales y culturales, a los que da forma de enfrentamiento de voces en el discurso, y en los que contribuye a reconfigurar los grupos de oposición que actúan en el campo intelectual. Por eso, bueno, esto me olvidé que quería mostrarles las tapas de los diarios. Acá. Bueno, esta ya la pasé, pero vemos como les decía hace un rato, que la polémica o la decisión del diario Hoy fue ubicar la polémica en un lugar central junto con otras noticias típicas, digamos, como la Convención Colorada, típica del 89. Después, acá hay otra tapa más. Bueno, esta es, perdón, entre paréntesis, ¿no? Esta sería las columnas de Roa en Última Hora, que vemos que son mucho más sobrias, ¿no? En su presentación. Tiene caricaturas o dibujos, pero son mucho más sobrios. Y esta, digamos, sería, bueno, sería la última, una de las últimas entregas, ¿sí? Del historial polémico, que es una carta que Roa le escribe a Villagra Marsal. Ahora voy a también desarrollar un poquito eso, pero vemos cómo el diario Hoy la ubica en la tapa, ¿no? Bueno, con una noticia de Andrés Rodríguez, también en primer plano, muy llamativa, instó a vivir en el amor y la armonía, ¿no? Un poco llamativa, graciosa. Fíjense que convive con otras noticias como que Collor de Mello estaba por ser presidente en Brasil, o sea, le da un lugar, Hoy le da un lugar de plena centralidad a la polémica entre Roa y Villagra. Y además, lo que observamos ahí en esa tapa es también la noticia de que Roa Bastos le escribe a Marsal porque Roa había justo ganado el premio Cervantes. Y acá ya voy, digamos, hacia... Esto vendría a ser algo así como el cierre de la polémica. En realidad, a ver, una polémica no tiene un cierre, ¿sí? Porque en este caso podemos decir que hay más bien una cancelación de la polémica que un cierre en sí. Digo, no tiene un cierre en el sentido de que no hay una resolución de las polémicas en general, ¿sí? Como dije hace un rato, no se suele dar que uno de los polemistas vence al otro, ¿sí? En este caso, hay un momento en que Roa, en una de sus entregas, propone un tribunal ad hoc para que determine quiénes presentaban mejores argumentos, ¿no? Por eso es una decisión, la verdad, que bastante antipolémica, porque supondría una resolución externa, una verdad de afuera que determine, que arbitre quién tiene la verdad, justamente, ¿sí? Y en realidad la polémica se constituye en el diálogo, digamos, en el intercambio entre los dos polemistas. Una resolución externa se va de esa lógica, ¿sí? Pero sí podemos decir que hay como cierta cancelación de la polémica en el sentido de que cuando Roa va a ganar el premio Cervantes, poco tiempo después, y de alguna forma eso marca el fin de la polémica. Roa le manda esta carta a Villagra, pide disculpas, y con eso también cierra la discusión literaria, porque la polémica queda finalmente como una cuestión personal, ¿sí? Bueno, y acá, a ver, como les muestro lo que sería, a modo de bonus track, digamos, esta es la carta que Roa le envía a Villagra y que Villagra, publica en su columna del diario Hoy, ¿no? Y con esto se terminaría la polémica. Vemos como ya la caricatura de Roa es mucho menos burlesca, está más en un gesto de sopesar y de arrepentimiento, ¿no? Y más sereno que en las caricaturas anteriores.
Que acá hay también algo interesante para ver cómo a partir del premio Cervantes se deja ese tono más burlesco que los diarios habían usado para representar a Roa, después de que, bueno, él ganó el premio, ¿no? Hay otro, no lo traje acá porque se me iba a hacer muy largo, pero en el otro diario que también tomó el tema de la polémica, que es el diario justamente, son muy distintas las caricaturas que hace de Roa antes de ganar el Cervantes respecto a las de después de ganar el Cervantes. Primero con un gesto más burlesco y después con un gesto más victorioso, ¿no? Pero bueno, eso también lo muestro solamente como ejemplo de cómo era representado él. Bien, esto lo voy a sacar. Y bueno, en definitiva, y esto para ir cerrando, lo que me gustaría dejar en claro es que nadie gana una polémica en términos argumentativos, ¿sí? Ni esta ni en general. ¿Por qué? Porque no se produce una resolución en la que se impone una de las dos posturas por sobre la otra. Eso, como dije hace un rato, implicaría el arbitrio de una razón externa al polemos, ¿sí? En general, en una polémica, la cuestión de persuadir al otro, de convencer al otro, es un efecto que prácticamente nunca se logra, sino que en una polémica la polémica tiende a la dicotomización y a la polarización de las posiciones, ¿sí? Por eso que algunos autores, como que los que yo tomé y presenté en la bibliografía breve del inicio, como Marc Angenot habla de diálogo de sordos, ¿sí? O Dominique Menguenot habla de la polémica como interincomprensión. El vencedor, en todo caso, de haber un vencedor en una polémica, y acá sigo a Menguenot, es dictaminado por la historia, es decir, es algo que se da a posteriori, y en general ese vencedor, digamos, no es el que necesariamente presente los mejores argumentos, porque es difícil medir los mejores argumentos para qué, ¿sí? O para quién, sino el vencedor en todo caso es el que mejor adecúa su discurso a la lógica del campo intelectual en el que está inserto. Pero lo que sí podemos ver, y eso también me gustaría dejar en claro, en esta polémica, así como en otras polémicas de la historia intelectual paraguaya, pienso, por ejemplo, en la de Oleari y Báez, que es sumamente jugosa para analizarla desde el análisis del discurso, decía que lo que se puede ver es que la misma virulencia del debate obliga a los polemistas a argumentar sus hipótesis. Es decir, que el aporte teórico se intensifica en los vaivenes del diálogo. Así como el otro adversario entra en el discurso propio por la necesidad de refutarlo, en esa apropiación del discurso del otro uno tiene que perfeccionar, pulir, profundizar los argumentos. De modo que a pesar de las ambivalencias, en este caso de la polémica en Roa y Villagra, digo, a pesar de las ambivalencias, la discusión que había presentado Roa en su momento era la discusión que más había profundizado en la caracterización de la literatura paraguaya. Y en consecuencia, la polémica termina funcionando además como generadora de conocimiento. Incluso desde el punto de vista epistemológico, la misma generación del conocimiento supone una relación de polémica, de crítica hacia el paradigma establecido, ¿sí? Cuando uno presenta un conocimiento nuevo, novedoso, está criticando el conocimiento viejo, establecido, o el que es asumido, todavía compartido por la sociedad. De modo que lo que hace la polémica es extremar características ya presentes en todo discurso argumentativo, puesto que todo discurso argumentativo justamente es más o menos polémico, y todo discurso que presenta un saber nuevo se escribe contra lo establecido, contra lo dicho. Bueno, y con esto cierro y espero que haya quedado claro. Entiendo que después vamos a tener un espacio de preguntas, ahí puedo desarrollar un poco más. Muchísimas gracias, Carla. La verdad es que clarísima la exposición. Muy interesante además. Yo justo te comentaba en algún momento que este es un tema que yo he escuchado siempre, que había ocurrido. Siempre escuchaba a algunos que estuvieron siguiendo en el periódico toda esta polémica, ¿verdad? Y incluso escuchaba cómo la gente tomaba partido, ¿no? De un lado, del otro, dijo esto, dijo lo otro. Así que era también muy divertido desde este lado
estar en medio de esa polémica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero con lo cual veo que no estoy viendo en preguntas necesariamente, más bien estoy viendo algunos comentarios muy positivos de la gente que le pareció muy interesante tu exposición. Y te quería preguntar algo. Las caricaturas en el periódico eran solamente referentes a Roa, o sea, me pareció no haber visto ninguna caricatura de Villagra Marcial. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Oh, bueno, ¿qué tal? Gracias. Sí, en realidad las caricaturas como acompañaban las columnas de Villagra en Hoy, eran de Chester Swan, digo que no lo mencioné en la exposición, el caricaturista, y en general eran sobre Roa, ¿sí? Hay una en la que aparece Villagra, que es una de las que mostré, que él velando, digamos, la amistad, ahí están los dos, pero la figura central siempre fue Roa, incluso en otros periódicos que no los trabajé en la exposición, pero que eran de la época y que también tomaron el tema de las polémicas. Digamos, también ahí la figura central era Roa, sí. Lo cual nos habla también de cómo fue interpretada, ¿no?, la polémica, ¿no?, como una especie de, la figura central era él, digamos, ¿no? Pero sí. Y eso tenía que ver con el hecho de que él fuera el del Polemos, porque dijiste que Carlos Villagra era el Patos, ¿no? Sí, no quiero que quede así tan estructurado, pero sí como los que a lo mejor tuvieron una estrategia más, creo que Villagra tuvo una estrategia más desde cómo posicionarse en la polémica, él tuvo una estrategia más desde lo emocional y lo personal, y Roa tuvo un tipo de discurso más virulento, digamos, ¿no? Bien polémico. Yo creo que a lo mejor lo que haya influido ahí sean más que nada las decisiones de los periódicos en los que cada autor publicaba. Pareciera que la decisión de Hoy, que era donde publicaba Villagra, era un poco más sensacionalista, si se quiere, incluso esto mismo de poner la polémica en la tapa del diario, junto con noticias sumamente importantes, digamos, del campo político, ¿no? Entonces, una noticia del ámbito cultural, es raro que algo del ámbito cultural aparezca en la tapa de un diario de tirada masiva, ¿no? Entonces, entiendo ahí que hubo más una decisión de parte de los periódicos, en este caso de Hoy, de darle más fogosidad, digamos, a la polémica, mientras que Última Hora pareciera haber tenido una estrategia un poco más sobria, digamos, ¿no? En su presentación de la polémica. Hay muchas cosas que también influyeron. Yo la verdad que en la exposición no pude hacer, digamos, un análisis mucho más, iba a estar una hora hablando, digamos, pero hay muchas cosas que influyeron en las polémicas y que por ahí tenían que ver más con las decisiones de los diarios. Por ejemplo, en el caso de Roa, pensemos que él publica en 2 tandas, que son durante 5 días más o menos, 2 días de la primera semana y 3 días de la siguiente, o más o menos así, que son textos que él escribió de un tirón, digamos, o que son textos largos que el diario fue recortando. Entonces quedó como una presentación de distintas tandas, y al mismo tiempo el diario le agrega títulos, le agrega un copete, y eso centraliza la información, el diario elige qué quiere jerarquizar, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que a lo mejor uno lo lee como el discurso del autor y que son interferencias de los editores y del periódico en las que, no que el autor no los haya dicho, pero hay una jerarquización de la información y demás, que por eso me parece que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de polémica, que es un discurso público, o sea, de la polémica como un discurso público, un discurso en el que intervienen, como vos misma decías, Marilis, de esto de seguir, ¿no? O sea, en realidad el polemista se dirige más hacia ese público, hacia esos que seguían la polémica, que hacia su antagonista, ¿no? Al antagonista ya sabe que no lo va a convencer.
porque por lo general los polemistas extreman sus posiciones, digamos, no hay una, esto lo dice Anne Genot, eso, la cuestión de la persuasión es algo que muy excepcionalmente, la percepción del otro es algo que muy excepcionalmente se logra. En general el polemista lo que quiere es influir sobre el público que está siguiendo la polémica, ¿no? Entonces, por eso, digamos, a mí me interesaba este historial, porque es algo que se publicó, para mí es interesantísimo, es una polémica literaria que se publica en diarios de tirada masiva, acompañados con caricaturas, acompañado con todo lo que puede llamar la atención al gran público, digamos, ¿no? Y eso hay muy poco. En Argentina hubo polémicas similares, con tópicos similares en la postdictadura, pero por lo general en revistas culturales, ¿no? Que tienen una tirada mucho más reducida. Esto sucedió en diarios de tirada masiva. Entonces, eso también posibilita que sea de verdad, como yo lo intenté explicar, desarrollar en la exposición, que la polémica es un síntoma del proceso de democratización de la sociedad paraguaya en el 89. No es azaroso que la polémica haya sucedido justo en el 89. Así que, bueno, en ese sentido, digamos, me parece, nada, muy, muy, muy jugosa, más allá del comentario de pasillo que pudo haber sucedido, digamos, como tomar los textos publicados, ¿no? A los que pudo acceder cualquier lector del diario. Qué interesante, muchísimas gracias, clarísima tu exposición. Bueno, hay algunos comentarios acá en el YouTube. Luis Alberto pone, las polémicas tienen su pro, su contra. ¿Cómo descubrir la verdad del mismo? Yo creo que hablaste un poquito de ese tema, que no hay verdad, ¿no? O sea... Claro, porque en realidad, la verdad, o sea, cada polemista argumenta desde su propia formación discursiva, ¿no? Para también utilizar un término del análisis del discurso. Entonces, para cada polemista, por eso, Roa pareciera que él por momentos está más interesado en la discusión literaria, algo que Villagra desestima. Entonces, en realidad, ahí no hay una verdad. Cada uno argumenta desde su propio universo de sentidos. Y en ese sentido, digamos, esto de decir quién vence, digamos, quién gana la polémica, por ahí el que para uno tiene los mejores argumentos no es el que gana la polémica, ¿sí? O sea, porque es muy difícil determinar quién tiene la verdad, entre comillas. En ese sentido, a ver, el que por ahí se conecta mejor con la sensibilidad del momento, de la época o en el que está posicionado, por ahí es el que convence a mayor cantidad de público, ¿verdad? Y ese se podría decir que gana la polémica, pero eso es muy difícil de determinar, es algo que se determina por ahí con el paso del tiempo. Por eso Mengueno dice, en todo caso, la historia nos dirá quién gana, cuando él habla de las polémicas en general, ¿no? Quién gana la polémica. A mí lo que me interesaba de la polémica es cómo los polemistas, en la necesidad de confrontar con el otro y de incorporar el discurso del otro como simulacro, diría Menguero, ¿no? Porque el polemista incorpora el discurso del otro como simulacro porque en realidad incorpora lo que le conviene del otro, ¿no? Pero en esa necesidad necesita al mismo tiempo ir afinando y afianzando sus propios argumentos. Entonces, en esa intensificación del discurso propio hay una profundización en el conocimiento, digamos, ¿no? En lo que se quiere desarrollar. En este caso, hubo verdaderamente un trabajo teórico por parte de Roa de problematizar la literatura paraguaya, y él, en la necesidad de argumentar eso, tuvo que profundizar algunas ideas que antes a lo mejor no había profundizado. En ese sentido, digamos, es lo que a mí me parece más interesante. Después, ¿quién tiene la verdad? Y bueno, eso me parece que es más como dije, una especie de falsa conciencia del género, ¿no? De que nos da esta sensación de que alguien gana la polémica y en realidad eso es algo muy relativo. Bien, bueno, también hay otros comentarios más que son todos positivos. Reivindicar la dialéctica, la polémica, muy bien. Bueno, pero ya en honor al tiempo y a tu tiempo, Carla, y disculpanos que nos pasamos un poco la hora, iniciamos tarde contigo. Muchísimas gracias. Estuvo magnífica esta exposición tuya, muy valiosa, realmente muy valiosa, y nos recordaste algo que estaba ahí,
nos desempolvaste un poco algo que a mí por lo menos me trae unos recuerdos así un poco extraños, ¿no? De como quien está en el medio de la pelea entre papá y mamá. Bueno, Valentina, te dejo la palabra. Está silenciado tu micrófono. Perdón, sí, esta historia de los micrófonos. Sí, yo quería nuevamente agradecer a Carla por estar con nosotros, por aportar algo tan interesante. Quedaron algunas preguntas pendientes que quizás por el chat vamos a tener que contestar. Estela Mari preguntó qué recursos argumentativos predominan en los discursos. Yo quería preguntarle sobre de qué manera este tipo de género se podría utilizar para enseñar el pensamiento crítico a estudiantes universitarios, cosas así un poco, porque realmente es muy interesante, el análisis es extremadamente rico y realmente esperamos que puedas escribir un artículo para nuestra revista y que podamos publicarlo, ya que realmente nos quedamos todos con las ganas de leer un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Marilis, desde el Instituto de Lenguas, desde el Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Realmente estamos muy agradecidos y bueno, quería nada más también anunciar que dentro de una hora, a las 14 horas, Estela Mari Peralta, que está aquí con nosotros, va a estar abriendo la sesión de la tarde, que incluye ponencias sobre un montón de cosas, incluyendo lexicografía, lengua francesa y otras más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos esta tarde.